مسئول پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои барои таъин ба вазифаҳо дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон машрабзода ҷамшед муовини вазири корҳои дохилӣ ва азиззода абдусаттор намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин гардиданд. аз ҳисоби кадрҳои соҳибтахассусу варзида роҳбари намояндагии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия намояндаи ваколатдори вазорати корҳои дохилӣ дар назди маркази минтақавии ҳамоҳангсозии иттилоотии осиёи марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва перекурсҳои онҳо, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи рашт, сардорони як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ, сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳисор, рашт, синои шаҳри душанбе, мурғобу ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, бохтар, балҷувон ва шамсиддини шоҳини вилояти хатлон ва бобоҷон ғафурови вилояти суғд таъин гардиданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои таъиншударо ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми тоҷикистон, муомилаи хуш бо шаҳрвандон, омӯзиши забонҳои байналмилалӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ, махсусан ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромилӣ ба мисли қочоқи маводи мухаддир ва аслиҳа ва дар маҷмӯъ таъмини волояти қонун ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки дар ҳама ҳолат манфиати давлат ва мардуми кишвар бояд дар ҷои аввал гузошта шавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 августи соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани вализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад вализода Илҳомиддин Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 августи соли 2026 дар бораи аз вазифаи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Файзалӣ Раҳмоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 августи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Машрабзода.
حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مشربزاده جمشید خال معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 11 آگوست سال 2026 درباره نماینده وکالتدار در بیوروی هماهنگسازی مبارزه علیه جنایتکاری متشکلانه و دیگر نمودهای جنایت‌های خطرناک در حدود دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل تعیین نمودن عزیزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. عزیزاده عبدالستار عبدالغفار نماینده وکالتدار در بیوروی هماهنگسازی مبارزه علیه جنایتکاری متشکلانه و دیگر نمودهای جنایت‌های خطرناک در حدود دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امروز ضمن سفر کاری به شهر حصار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گلگشت نوی دعای مادر را مورد استفاده قرار داد. این مکان فرهنگی و فراغتی همچون رمز احترام به مقام مادر بنیاد گردیده برای استراحت و فراغت ساکنان شرایط مساعد فراهم می‌آورد. 11 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри ҳисор дар маҳаллаи камоли хуҷандии шаҳраки ҳисор гулгашти навбунёди дуои модарро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур бо мақсади фароҳам овардани муҳити созгор барои истироҳату фароғати сокинон бунёд гардида ба яке аз мавзеъҳои зебову дилнишини маҳалла табдил ёфтааст. کارهای ساختمانی در این موضع از ماه می سال 2026 آغاز گردیده در مدت کوتاه با استفاده از اصولهای معاصر ساختمان به انجام رسانیده شدند. در دایره نقشه چرابینی‌های جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پیروی از سیاست سازنده و بنیادکارانه و انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون ارمغان جشنی جهت ارج گذاشتن به بزرگی مادر در مرکز شهر با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار گلگشت دعای مادر با طرح معاصر و با رعایت عنصرهای نیک ملی بنیاد کرده شد. بنیاد گردیدن گلگشت دعای مادر و با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح گردن آن در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزشمند به ساکنان شهر حصار محسوب می‌گردد. گلگشت دعای مادر دارای محیط سبز خرم بوده در حدود آن گلهای رنگارنگ، درختان سایه‌افکن و دیگر نواهای رستنی‌های آرایشی شنانیده شدند. چراغانکنی گلگشت نیز به سیمای آن حسن تازه بخشیده شرایط مساعد را برای سیر و گشت و استراحت ساکنان فراهم آورده است. در مرکز آن مجسمه مادر قامت افراخته است که افادهگر احترام صمیمی به بزرگترین سرچشمه مهر و محبت مادر می باشد. مادر نخستین آموزگار فرزند، تربیتگر و راهنمای راه زندگی به شمار می رود. محض با همین هدف گلگشت نام رمزی دعای مادر را گرفته است. توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم. نمیمیری تو ای مادر اگر من برای مادر ملت بمیرم. شکر وحدت، شکر استقلالیت، شکر امنیت و آسایشتگی و صلح و ثبات وطن عزیز، شکر سیاست خردمندانه، عاقلانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ما در تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق کشور و سیاست سطح دولتداری چه داخل و خارج کشور با موفقیت و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیدیم. امروز در دایره همین اقدامات و تشبثکاری‌ها و همچون همردیف با سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت امروز
در شهر حصار بنیادکاری ها، سازندگی ها به راه مانده شده است و ادامه دارد. وطن و مادر با هم همردیف هستند و دو واژه مقدس هست که میتواند امروزیان را، مخصوصا نسل نورست را که آینده ساز ملت هستند، در روحیه وطن دوستی، احترام مقدسات ملی و ارجگذاری به مادر، به وطن، به خدمت‌های شایان گذشتگانمان، بزرگانمان، پدر و مادرانمان تربیت کند، به کمال رساند. ضمن شناسایی با گلگشت دعای مادر، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مسئله گرامی داشت مقام مادر و احترام او همچون مقدسترین شخص در حیات هر انسان توجه مخصوص ظاهر کردند. همچنین تاکید نمودند که مادر شخصیت بزرگ و مقدس بوده. احترام و قدردانی او قرض فرزندی هر یک انسان به حساب می رود. در ادامه سفری کاری به شهر حصار، президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистонро дар шаҳр мавриди истифода қарор доданд. иншооти муосир бо фароҳамсозии шароити мусоиди фаъолият барои кормандони ҳизбӣ ҷиҳати тақвияти корҳои ташкиливу тарғиботӣ ва хизматрасонӣ ба шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. 11 август пас аз ифтитоҳи гулгашти дуои модар, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисорро мавриди истифода қарор доданд. бинои нав дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат ва бо мақсади фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ бунёд гардидааст. бино бо назардошти талаботи нақшаи генералии шаҳри ҳисор ва бо мақсади мутобиқ намудани намои он ба муҳити меъмории мавҷуда дар шакли классикӣ таҳризӣ шудааст. мо ҳизбиёни шаҳри ҳисор аз тӯҳфаи арзишманди пешвои муаззами миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон хело шод ҳастем, зеро солҳои зиёд аъзову ҷонибдорон бахусус кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон орзу доштанд ки дар шароити муосир дар бинои хуштарҳу замонавӣ кору фаъолият намоянд. хушбахтона бо сиёсати хиратмандона, инсондӯстона ва созандаи раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон ин рӯйдоди фарахбахш дар арафаи таҷрии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст. имрӯз дар шаҳри ҳисор 173 ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ фаъолияти сиёсӣ карда истоданд ки дар он 17243 нафар аъзои ҳизб муттаҳид шуданд ва баҳри татбиқи ҳадафҳои созандаи оиномавию барномавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат пайгирона кӯшиш ва кору фаъолияти назаррас карда истоданд. дар ороиши дохилию берунии он унсурҳои миллӣ ва санъати баланди шаҳрсозӣ ба таври васеъ истифода гардидааст. дар бинои мазкур барои фаъолияти кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иншоот дорои 11 ҳуҷраи корӣ, 2 толори маҷлис ва ҳуҷраҳои дигар мебошад. яке аз бахшҳои муҳими бино китобхона мебошад ки дар он маҷмӯи васеъи адабиёти илмию бадеӣ, осори арзишманд ва асарҳои пешвои миллат гирд оварда шудааст. ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бунёди иншоот бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва дастгирии кумитаи иҷроияи марказӣ ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ узви фаъоли ҳизби халқии демократии тоҷикистон директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдкор сохтмон Мироҷиддин Ёров амалӣ гардидааст. сарвари давлат ба иқдоми соҳибкори ватандӯст баҳои баланд дода ин иқдомро намунаи равшани ҳамкории давлату ҷомеа ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар корҳои ободонию созандагӣ арзёбӣ намуданд.
من تصمیم گرفتم که در پیروی از اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در شهر حصار بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را بنیاد نمایم. ما شکرانه صلح و ثبات میکنیم و همه دستاوردهای نایل گردیده‌مان از فیض سیاست پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. در واقع رشد اینفراساختور معاصر و بنیاد انشاءات اجتماعی و معماری نه تنها سیمای شهر و نویه‌ها را تغییر می‌دهد، بلکه برای فراهم آوردن شرایط بهتر فعالیت کارمندان و خدمترسانی به اهالی زمینه می‌گذارد. در بینای نو همچنین برای تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی شهروندان و جلب بیشتر ساکنان به تشبث‌های جمعیتی و آزمون‌های جمهوریوی امکانیت‌های ضروری فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط بینا با کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار دستور دادند که از امکانیت‌های فراهم گردیده ثمراناک استفاده نموده در فعالیت خود مسئولیت شناسی، صداقت به دولت و ملت و حس بلند وطن دوستی را بیشتر نمایند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهات حیات نو شهر حصار بینای مؤسسه تا مکتبی صفیه را افتتاح نموده. همزمان در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 16 انشاءات مهم اجتماعی، استحصالی و خدمترسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. 11 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмом алӣ раҳмон дар деҳоти ҳаёти нави шаҳри ҳисор бинои муассисаи томактабии сафияро мавриди истифода қарор доданд. امام علی رحمان پادشاه تاجیکستان خوش آمدید بابا جان به باغچه بچگان باغچه زیبا است. این هدیه بابا است. بابا این را به ما داد تا بازم خرم و شاد. رحمت иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкори ватандӯст исломиддин абдуқодирзода дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмом алӣ раҳмон бо сифати баланд ва шароити замонавӣ бунёд ёфтааст. дар муассиса 200 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда барои кор бо онҳо 16 мураббия ва ёварони онҳо ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд ҷалб гардиданд. шумораи умумии кормандон дар муассисаи томактабӣ 32 касро ташкил медиҳад. бино дорои 21 ҳуҷраи барҳавои машғулият аз ҷумла 8 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона ва иншооти ёрирасон буда ҳар кадоми он бо таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар синфхонаҳо бо мақсади инкишофи зеҳнии кӯдакон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. бинои кӯдакистон бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз бо иштироки ҷаноби олӣ бохчаи бачагонаи мо ифтитоҳ гардид. миннатдории самимонаи худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ барои таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи маориф ва дастгириҳои беинтиҳояшон нисбат ба омӯзгор ва соҳаи маориф мерасонам. имрӯз ман ниҳоят шод ҳастам, сарфароз аз он ҳастам ки насиҳатҳои падаронаи сарвари давлатро шунидам. бисёр тавсияҳои хуб доданд ва ҳамаи тавсияю насиҳатҳое ки пешвои миллат барои ман доданд сармашқи кори худ намуда кӯшиш менамоям ба боварии пешвои миллат муҳтарам имом алӣ раҳмон сазовор бошам ва фарзандони ин кишварро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ таълиму ва тарбия намоем. кӯшиш мекунем дар боғча ҳамаи кормандони соҳибтаҷриба, соҳибмаълумот ва мутахассисони хубро ба кор ҷалб намоем. маоши баланд барои онҳо ба хотири ҳавасмандии онҳо таҳия намоем. роҳбари давлат дастур доданд ки ба ятимони кул ва кӯдакони имконияташон маҳдуд хизматрасонии тиббӣ ва таҳсили ройгон инчунин кӯмак барои сару либоси онҳо расонида шавад. мо ин супоришҳоро сармашқи кори худ намуда ба ватану миллати худ хизмат менамоем. дар муассиса раванди таълим ва машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ
русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда. барои бедор сохтани завқи эстетикии кӯдакон толори мусиқӣ низ фаъолият мекунад. зимни боздид аз шароити кӯдакистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва имкониятҳои фароҳам гардида баҳои баланд дода, ба соҳибкори меҳандӯст барои иқдоми созанда изҳори сипос карданд. сарвари давлат дастур доданд ки кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятимону бепарасторон бо сару либос ва лавозимоти хониши ройгон таъмин карда шаванд. саҳни бинои муассисаи томактабии Сафия бо дарахтон ва гулу бутаҳои ороишиву ҳамешасабз ороиш ёфта, даромадгоҳи он пештоқи ҷолибу назаррабое дорад, ки бо завқу салиқаи баланд ороиш ёфтааст ва барои бедор сохтани ҳисси зебоипарастии кӯдакон муассир мебошад. ҳамзамон дар саҳни бино айвончаи тобистона барои гузаронидани машғулиятҳо сохта шудааст. соҳибкори ҳимматбаланд Исломиддин Абдуқодирзода иттилоъ дод ки ояндаи наздик барои омӯзгорони муассисаи томактабӣ хонаҳои истиқоматӣ бунёд мекунад. ман ба пешгоҳи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии пайвастаи соҳибкорон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ изҳори сипоси самимӣ менамоям. мо низ кӯшиш мекунем бо ташкили ҷойи нави корӣ, бунёди иншооти иҷтимоӣ ва рушди фаъолияти истеҳсолӣ дар пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо омӯзгорон ва масъулон онҳоро барои ба роҳ мондани таълими босифат, ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир ба хонандагон, тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ ҷой додани эҳтирому садоқат ба обу хоки аҷдодӣ дар қалби онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. ба худем пои шумо шаҳри ободтар аз беҳтар рӯз ба рӯз. шаҳр обод, шаҳр обод, диёр обод, маҳал обод, тоистон обод. мақсудим пой ҷаноби олӣ. чаро ҷамъ кардам тум писаро як сухан дорам шумо як коре кардем ҳамин ҷаноб насанам. мехом орзу дорам. ҳамин муяссар ҳамин кадем насиб буда ин кати шумо салам. ман ба ин бомора мирасем тамом. 11 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор 16 иншооти муҳими иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. аснои ба истифода супоридани иншоот ки ба таври фосилавӣ сурат гирифт, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон, шахсони ватандӯст ва дар маҷмӯъ ба сокинони шаҳри Ҳисор ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати мамлакат дар тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузоштанд, миннатдорӣ баён намуда барои боз ҳам ободу зебо гардондани ин шаҳри бостонӣ дастуру тавсияҳо доданд. дар ҷараёни сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии 5136 хонанда дар ду баст, 4 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 640 кӯдак, 8 корхонаи саноатӣ, 4 иншооти сайёҳӣ, 3 иншооти хизматрасонӣ, дар умум бо таъсиси қариб 700 ҷойи кории доимӣ, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мавриди зикр аст ки тибқи нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Ҳисор бояд 1809 иншоот сохта мешуд. то имрӯз 1848 иншоот сохта ба истифода дода шуд ки 102% нақшаро ташкил медиҳад. баъди бунёди иншоот 1034 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. 11 август дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124 дар деҳаи Наврӯзии ҷамоати деҳоти Алмосӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи нави таълимӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат ва ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои насли наврас бунёд гардида барои 434 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст.
миннатдории ҳамаи омӯзгорон ва аҳли деҳаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки бо дастгирӣ ва сиёсати маорифпарваронаи шумо имрӯз фарзандони мо дар синфхонаҳои барҳаво ва ба тамоми шароити муосир ба таҳсил фаро гирифта мешавад. ин тӯҳфаи арзанда ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. мо хонандагон хушҳол аз онем ки бо дастгирӣ و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان برای ما نورسان مؤسسه نوی زمانوی به استفاده داده شد و ما لازم می‌آید که به قدر این زحمت‌های خردمندانه پیشوای ملت رسیده دانش خود را باز هم صیقل داده با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده و در آینده به وطن و ملت خود صادقانه خدمت نماییم. ما خوانندگان شکرانه از آن میکنیم که در فضای صلح و آرامی حیات به سر میبریم. بینای مؤسسه با طرح معاصر معماری ساخته شده از 9 صنفخانه تعلیمی و 3 حجره کاری عبارت میباشد. ضمن معرفی انشاءات ابراز گردید که مؤسسه مذکور با دستگیری صاحبکاران محلی بنیاد یافته است. حالا در مؤسسه 20 آموزگار با تعلیم و تربیت 342 خواننده مشغول بوده. شماره عمومی کارمندان 24 نفر را تشکیل می‌دهد. سرور دولت محترم امام علی رحمان به صفت کارهای انجام یافته و شرایط مهیا گردیده بهای بلند داده تاکید نمودند که رشد ساحه معارف و فراهمسازی شرایط معاصر تعلیم یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به شمار می‌رود. فرزندان ما در مسافه 2-3 کیلومتر دور رفته تحصیل میکردند و می آمدند. با سیاست خردمندانه و با تشبث خودی همین حکومت جمهوری تاجیکستان این مؤسسه تعلیمی جشنی ساخته شد. حالا ساکنان دهه ما خیلی هم خرسندند. امروز برای ما آموزگاران واقعا روزی فراموش نشونده است. ما خیلی خوشحالیم که صاحب چنین مؤسسه زمانوی گردیدیم که برای تحصیل تمام شرایط‌های ضروری مهیا میباشد. برای این از ساحه معارف و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس صمیمی می‌نماییم. مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه نوی تعلیمی در دهه نوروز باز یک نمونه روشن کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل صاحب معرفت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. یازدهم اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر حصار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 145 در دهه توده شهر حصار را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوی ساحه معارف با مقصد فراهم آوردن محیط معاصر تعلیم برای کودکان و نورسان بنیاد گردیده برای 960 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. در رفت ساختمان 40 ساکن محلی با جای کار موسمی تامین گردیدند. مؤسسه نوی تعلیمی از 2 آشانه عبارت بوده دارای 20 صنفخانه تعلیمی و 4 حجره کاری می باشد. برای ما ساکنان شهر حصار باستانی روزی فرح بخش و تاریخی می باشد.
ما از این افتخار داریم که به شهر ما مهمانی عالی مقام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تشریف آورده‌اند. منتداری صمیمانه خودمان را به محترم پیشوای معظم ملت میرسانیم. این مؤسسه های تعلیمی برای ما نه تنها یک بنای نو بلکه رمز توجه به معارف، دانش و آینده نسل جوان می باشد. محترم پیشوای معظم ملت، شما به ما باور کردید و گفتید جوانان آینده ملتند. ما کوشش میکنیم این باوری را سفید کنیم و در آینده صادقانه به وطن عزیزمان خدمت نماییم. ما از این افتخار داریم و شکرگزاریم که در چنین وطن آباد و زیبا در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی زندگی کرده ایستاده ایم. در برابر سیمخانه‌های مجهز برای آموزگاران و خوانندگان شرایط ضروری مهیا گردیده روند تعلیم مطابق به طلبات زمان معاصر براه مانده شده است. حالا در مؤسسه 960 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده. به تعلیم و تربیت آنها 28 آموزگار مشغول می باشد. بنیاد چنین انشاءات مهم اجتماعی ثمره سیاست خردمندانه پیشروی ملت محترم امام علی رحمان در سمت رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سطح دانش اندوزی نسل نورس می باشد. آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند وابستگی عمیق دارد و چنین انسانها در مکتب تربیت می‌یابند. ما صاحبکاران نیز این را خوب درک میکنیم و کوشش می نماییم که شرایط خوب مهیا سازیم تا نسل نورس سیمبا در مکتب‌های حاضر زمان تعلیم و تربیت بگیرند. با این مقصد سال 2018 3 سیمخانه برهوا بنیاد و در اختیار طالب علمان قرار دادم. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان مقصد گذاشتیم که بنای دوشانه مکتب زمانوی را بسازم. ساختمان آن را آغاز نمودم و جوانان با غیرت و سخاوت پیشه دهه قسم با مبلغ و قسم دیگر با قوه و بازو ما را دستگیری کردند و این صنفخانه های خوشتر و برهوا قامت افراختند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باز یک مؤسسه تعلیمی برای فرزندان کشور باز می‌گردد. ما از این دستاوردها صمیمانه سپاسگزار بوده با دانش و مهنت وطن‌دوستانه خود برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خویش را می‌گذاریم. ما از توسط فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل برای تربیت کادرهای صاحب معلومات و رقابت پذیر زمینه گذاشته می شود. مورد بهره برداری قرار گرفتن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 145 در دهه توده باز یک قدم مهم در راه تحکیم انفراساختار ساحه معارف و تطبیق هدفهای سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود.
11 август дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 144 дар деҳаи Ганҷободи шаҳраки Шарораро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти нави соҳаи маориф дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ва дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида барои 672 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. ин тӯҳфаи беҳтарине буд ки бевосита бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маорифпарвари миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои толибилмони ин маҳаллаи навбунёд тақдим гардид. мо маорифчиён бо чунин пешвои созандаю ободкору маорифпарвар фахр мекунем ва ҷавобан ба ин дар атрофи сиёсати пешвои худ муттаҳид гашта ваъда медиҳем ки насли ҷавонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ тарбия менамоем. барои мо хонандагон боиси ифтихор аст ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи наву замонавӣ ба истифода дода шуд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳо мо хонандагон аз ин имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда пайравони асили пешвои муаззами миллат ба камол хоҳем расид. ضمن معرفی لایحه اطلاع داده شد که مؤسسه مذکور با سهم صاحبکاران وطندوست از عائله ضیاف‌ها ساخته شده است. در جریان کارهای ساختمانی 37 ساکن محلی با کار موسمی تامین گردیدند. مؤسسه نوی تعلیمی از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 17 سیمخانه تعلیمی، حجره‌های کاری و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. همزمان بنا با سیستم گرمدهی تامین گردیده برای تعلیم و تربیت خوانندگان شرایط معاصر فراهم آورده شده است. با دستگیری و سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به ما چنین مؤسسه نوی تعلیمی و با تمام شرایط ضروری به استفاده داده شد. این غمخواری برای رشد علم و معرفت و تربیت نسل نورس سهمی ارزنده می‌گذارد. حالا در مؤسسه ده‌ها آموزگار با فعالیت تعلیمی مشغول بوده. شماره عمومی کارمندان 44 کس را تشکیل می‌دهد. افتتاح این مؤسسه زمانوی تعلیمی امکانات فراهم می‌آورد که صدها خواننده در شرایط جوابگو به طلبات زمان معاصر با آموزش فرا گرفته شده. سطح و صفت تعلیم در این منطقه باز هم بهتر گردید.
11 август дар доираи сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ҳисор муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 78 дар деҳаи Руҷони деҳоти Навободро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти нави соҳаи маориф дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда барои 384 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. иншооти мазкур бо саҳми соҳибкори ватандӯст Олимҷон Зикиров бунёд гардида дар раванди сохтмон то 45 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин шуд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мо соҳибкорони ҷамоати деҳоти Навоботи деҳаи кони шаҳри Ҳисор тасмим гирифтем ки дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Ҳисор як муассисаи наву замонавиро мавриди истифода қарор диҳем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкоронро доимо дастгирӣ менамоянд ва минбаъд кӯшиш менамоем ки барои ободии ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. муассисаи таълимӣ аз 8 синфхона, кабинетҳои таълимӣ, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрасон иборат буда бо низоми муосири гармдиҳӣ таъмин мебошад. барои таълиму тарбияи хонандагон дар муассиса шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода додани муассисаи нави замонавӣ барои мо омӯзгорон ва хонандагони муассиса шароити хуби таълимро фароҳам оварданд. ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои мо омӯзгорон ва хонандагон чунин муассисаи наву замонавӣ сохта ба истифода доданд. аз ифтитоҳи чунин муассисаи наву замонавӣ мо омӯзгорон рӯҳу илҳоми тоза гирифта дар баланд бардоштани савияи дониши хонандагон саъю талош менамоем ва хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ҳимояи муқаддасоти миллӣ, хизмат ба ватан тарбия менамоем. сарвари давлат дар ҳамаи баромадҳояшон соҳаи маорифро омили пешрафти ҷомеа медонанд ва ҳамеша омӯзгоронро дастгириву ғамхорӣ менамоянд. миннатдорӣ бевоситаи омӯзгорон, хонандагон ва сокинони деҳаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои мо омӯзгорон ва хонандагон чунин муассисаи наву замонавӣ сохта ба истифода доданд. ҳоло дар муассиса зиёда аз 110 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда ба онҳо 14 омӯзгор дарс мегӯянд. My name is Sadlo Zikirov. Good afternoon, dear respectable guests. Welcome to this beautiful place. It's a great pleasure and a gift for us, students, that on the occasion of the 35th anniversary of the Independence Day of the Republic of Tajikistan. This modern institution was built. We, the students, promise to study hard and good marks. And we express our gratitude to the founder of peace and national unity, the leader of nation, dear Emomali Rahmon. ифтитоҳи муассисаи нави таълимӣ дар деҳаи Руҷон барои сокинони маҳал рӯйдоди муҳими иҷтимоӣ маҳсуб ёфта ба баланд гардидани сатҳи фарогирии кӯдакон ба таҳсил ва таҳкими заминаҳои рушди соҳаи маориф дар шаҳри Ҳисор мусоидат мекунад. با سلوین یختری خش
مؤسسه تحصیلات تامکتبی خصوصی خدیچه در شهر حصار از جمله انشاءات نوی ساحه معارف بوده. با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی به استفاده داده شد. این مؤسسه نوبنیاد از جانب عائله رجب‌زاده ها در پیروی به سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان بنیاد گردیده برای تعلیم و تربیت کودکان با در نظر داشت طلبات معاصر شرایط ضروری فراهم آورده است. در مؤسسه 140 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. 28 مربی و یاردمچیان آنها به کودکان خدمت می‌رسانند. کارمندان مؤسسه دارای تجربه کاری و اختصاصی پداگوژی میباشند. با تشبس‌های سازنده و غمخواری‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سراسر کشور به رشد ساحه معارف و تعلیم و تربیت کودکان توجه مخصوص داده می شود. افتتاح باز یک مؤسسه تامکتبی نو در دهه آبیگرمی جماعت دهات نوآباد یکی از قدم‌های نیک در راه فراهم آوردن شرایط مناسب برای فرزندان عزیزمان است. کودکان در 6 گروه به راه مانده شده تعلیم و مشغولیت با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی گذرانیده می شوند. از این شماره در 2 گروه 24 نفری کودکان و در 4 گروه دیگر 23 نفری کودکان جای کرده شدند. ما کوشش می نماییم که برای کودکان محیط سالم، بی خطر، شوق‌آور و برای رشد همه‌جانبه آنها شرایط فراهم سازیم. بینای مؤسسه از 8 حجره برهوای مشغولیت، حجره‌های خواب و استراحت، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده با تجهیزات ضروری و واسطه‌های معاصر تعلیمی تامین شده است. در حجره‌های مشغولیت برای رشد قابلیت‌های ذهنی و ایجادی کودکان و تربیت آنها در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی ملی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. روند تعلیم و تربیت در مؤسسه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. برای رشد ذوق استتیکی کودکان تالار موسیقی فعالیت داشته در صحن مؤسسه نیز ایوانچه تابستانه بنیاد گردیده است که برای گذراندن مشغولیت‌های بیرونه و استراحت کودکان پیش بینی شده است. جناب عالی در تمام این 35 سال کارهای نظررسی به حساب کردند. تمام ساحه به پیشروی هستند. ما از زمین تا آسمان این پیشروی ها رو درک میکنیم. برای همین من با فرزندانم شیشته همین یک باغچه ساختیم. مؤسسه تحصیلات تامکتبی خصوصی خدیچه با فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم و تربیت بر رشد همه‌جانبه کودکان، تکمیل ملکه‌های ذهنی و ایجادی و آموزش زبان‌های خارجی مساعدت می‌نماید. فعالیت چنین مؤسسه‌های تعلیمی در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت تعلیم و تربیت نسل نورس و آماده‌سازی کودکان به مرحله‌های منبعد تحصیل مهم ارزیابی می‌گردد. یازدهم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмом алӣ раҳмон дар шаҳри ҳисор муассисаи таҳсилоти томактабии нури истиқлолро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. муассисаи таҳсилоти томактабии нури истиқлол дар заминаи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ва бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон бунёд гардидааст. иншоот аз 2 ошёна иборат буда дар он таълиму тарбияи кӯдакон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. корҳои сохтмонии муассиса соли 2025 оғоз гардида дар ҷараёни бунёди он беш аз 50 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин шуданд. муассиса дорои 8 гурӯҳ буда барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 150 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳоло 40 омӯзгор ва мураббии соҳибтаҷриба ба таълиму тарбияи кӯдакон машғул мебошанд. برایم همچون مربی خیلی خوشایند است که
در چنین مؤسسه زمانوی فعالیت میکنم. بنیاد کودکستان نور استقلال تحفه ارزنده به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و نشانه توجه خاص به تعلیم و تربیت نسل نورس می باشد. برای این غمخوری و فراهم آوردن چنین شرایط خوب از نام خود و همکارانم به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صمیمانه منتداری بیان می نمایم. ما وظیفه داریم که این امکانیت ها را ثمرناک استفاده برده برای تربیت کودکان صاحب معرفت و تندرست و سزاوار آینده تاجیکستان صاحب استقلال سهم خود را گذاریم. برای تعلیم و تربیه و استراحت کودکان حجره‌های علاهیده مشغولیت و خواب پیشبینی گردیده مؤسسه با حجره‌های کاری، جامه‌شویی، انبار نگهداری مواد خوراکواری و حجره طبی نیز تامین میباشد. حجره‌های مشغولیت با عیانیت‌های تعلیمی، شعار و آوازه‌های افادهگر مهر و محبت به وطن و تصویرهای قهرمان‌های افسانه‌ای کودکانه آرا داده شده است. از نام رهبریت و کارمندان مؤسسه تا مکتبی نور استقلال و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخواری پیوسته و دستگیری ساحه معارف به خصوص تعلیم و تربیت نسل نورس صمیمانه منتداری بیان می نمایم. بنیاد این مؤسسه زمانوی تحفه ارزنده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده برای کودکان ما شرایط مساعد تعلیم و تربیت و فراغت را فراهم می آورد. این اقدام بازگوی توجه خاص و سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت فراهم آوردن شرایط بهتر برای نسل نورس می باشد. با مقصد فراهم آوردن شرایط باقرار برای تعلیم و تربیت کودکان در مؤسسه حجره مخصوص برای کودکان امکاناتشان محدود تشکیل گردیده است. در صحن مؤسسه برای دلخوشی و استراحت کودکان تجهیزات معاصر بازی نصب گردیده، میدانچه ورزشی، 2 حوض تابستانه و 6 ایوانچه بنیاد کرده شده است. ضمن معرفی امکانات‌های مؤسسه به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که همه حجره‌های مشغولیت با عیانیت و واسطه‌های معاصر تعلیمی تامین می‌باشند. برای ما مربیان بنیاد مؤسسه زمانوی نور استقلال تحفه بزرگ و افادهگری غمخواری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به کودکان و آینده ملت می باشد. از نام خود و همکارانم برای فراهم آوردن چنین شرایط خوب تعلیم و تربیت به رهبر دولت محترم امامعلی رحمان صمیمانه منتداری بیان می نمایم. ما تلاش می کنیم که در این مؤسسه زیبا و زمانوی فرزندان سالم، دانشمند و تندرست را تربیت نماییم. بنیاد چنین مؤسسه‌های زمانوی تا مکتبی به فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیت، رشد قابلیت‌های کودکان و فراگیری آنها به تحصیلات تا مکتبی مساعدت می‌نماید. با استفاده دادن انشاءات نو تحفه ارزنده به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای آموزگاران و کودکان میباشد. مربی‌ها در چنین شرایط مساعد منبع برای تربیت نسل نورس در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی، احترام به ارزش‌های ملی و سهمگذاری در آبادی وطن سعی و تلاش خواهند کرد. یازدهم август дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри ҳисор дар деҳаи баракат бинои нави иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти нав барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва фароҳам овардани имконияти бештар барои хонандагон бунёд гардидааст. бинои барои дар ду баҳс ба таъсир
تعطیل فرا گرفتن 768 خواننده پیش بینی شده است. در بنیاد آن سهم ساکنان سخاوتپیشه محلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار نظررس میباشد. کارهای ساختمانی در انشاءات از 21 سپتامبر سال 2022 آغاز گردیده با رعایت طلبات معاصر ساختمانی به انجام رسانیده شدند. استقلالیت برای ملت تاجیک تنها یک سنه تاریخی نیست، بلکه رمز آزادی، وحدت ملی، دولتداری مستقل و آینده درخشان فرزندان این سرزمین می باشد. در طول این سالها تاجیکستان عزیز تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولت این رشد ساحه معارف می باشد. بنیاد از نوسازی هزارها مؤسسه‌های تعلیمی، مجهز گردانیدن آنها با تکنولوژی نو معاصر، بلند برداشتن مقام آموزگار، فراهم آوردن شرایط نوی تحصیل برای خوانندگان، توجه سیاست دولت به رشد ساحه معارف می باشد. باعث سرفرازی است که مؤسسه رقم 57 در دهه برکت شهر حصار بینای نو خود را برای خوانندگان باز نمود. افتتاح این مؤسسه نو تعلیمی نه تنها تحفه ارزنده به ساکنان محل، بلکه قدم مهم برای خوانندگان صاحب معرفت، وطن دوست و صاحب کسبان آینده می باشد. ما باوری کامل داریم که آموزگاران با مهنت صادقانه فرزندان وطن دوست و وطن پرور تربیت نموده برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم خود را می‌گذارند. بینای نوی تعلیمی از 2 آشیانه و 16 صنفخانه بر هوا عبارت بوده. در آن برای آموزش یک قطار فنهای مهم تعلیمی از جمله بیولوژی، متماتیکا، تکنولوژی اطلاعاتی و زبان انگلیسی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در برابر فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیمی، توجه خاص به آموزش فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و زبان‌های خارجی نیز از سمت‌های مهم سیاست دولتی در ساحه معارف به شمار می‌رود. با احترام صمیمی به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای توجه دائمی در رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم و تربیت اظهار سپاس و منتداری می‌نماییم. اطمینان داریم که این مؤسسه زمانوی برای تربیت نسل وطن دوست صاحب معرفت خدمت نموده و برای پیشرفت ساحه معارف سهم ارزنده خواهد گذاشت. حالا در مؤسسه مذکور 58 آموزگار به تعلیم و تربیت خوانندگان مشغول بوده. با استفاده از امکانات‌های نوی فراهم آمده می توانند روند تعلیم را باز هم ثمره‌ناک‌تر برآورند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رشد ساحه معارف و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت را از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت ارزیابی نموده. تأکید کردند که فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل باید با بلند برداشتن سطح و صفت دانش آموزی خوانندگان هم قدم باشد. شادم از آن که در
11 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Ҳисор ба таври фосилавӣ дар деҳаи ситораи деҳоти Навобод бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43-ро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав бо мақсади фароҳам овардани шароити беҳтари таълиму тарбия ва зиёд намудани имкониятҳои қабули хонандагон бунёд гардидааст. бино имкони дар ду баҳс ба таҳсил фаро гирифтани то 576 хонандаро муҳайё месозад. дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 40 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин гардиданд. дар татбиқи ин иқдом саҳми сокинони саховатпешаи маҳаллӣ назаррас мебошад. бинои нав дорои 12 симхонаи таълимӣ ва як утоқи корӣ мебошад. симхонаҳо барои омӯзиши фанҳои гуногун аз ҷумла биология, математика, технологияи иттилоотӣ ва забонҳои хориҷӣ пешбинӣ шуданд. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 бинои нави иловагӣ бо 12 симхонаи иловагӣ ва як утоқи корӣ бо ғунҷоиши 576 нафар хонандагон дар ду баст мавриди истифода қарор гирифт. мо ҳайати омӯзгорон ҷавобан ба ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи маориф кӯшиш менамоем ки дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи худогоҳию хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ саҳми арзандаи хешро гузорем. симхонаҳои нав муҳити тоза ва шароити муносиб ба хонандагон имконият медиҳанд ки дар фазои мусоиди таълимӣ донишҳои худро такмил диҳанд. махсусан фароҳам овардани заминаи зарурӣ барои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқу риёзӣ, технологияҳои муосир ва забонҳои хориҷӣ ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошад. дар муассисаи таълимӣ ҳоло 42 омӯзгор фаъолият доранд. یازدهم август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Ҳисор ба таври фосилавӣ дар деҳаи Турдиқишлоқ бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав бо ҳадафи фароҳамсозии шароити муносиби таълим ва зиёд намудани имкониятҳои қабули хонандагон бунёд гардидааст. бино барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 576 хонанда пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот 2 июли соли 2025 оғоз шуда дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. дар раванди бунёди муассиса 20 сокини маҳаллӣ ба корҳои муваққатӣ ҷалб гардида бо ин васила барои аҳолии маҳаллӣ имкони кор фароҳам оварда шуд. сохтмони бино бо саҳми сокинони саховатпешаи маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор амалӣ гардидааст. бинои нави таълимӣ аз ду ошӯна иборат буда дар он 12 симхонаи барҳаво ташкил шудааст. симхонаҳо бо назардошти талаботи имрӯза барои омӯзиши фанҳои гуногун аз ҷумла биология, математика, технологияи иттилоотӣ пешбинӣ гардиданд. боиси ифтихор ва сарфарозии бузург аст ки имрӯз дар деҳаи Турдиқишлоқи ҷамоати дурбати шаҳри Ҳисор бо дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таълимӣ миёнаи умумии рақами 69 ифтитоҳ гардид. сохта ба мавриди истифода қарор гирифтани ин муассисаи таълимӣ нишонаи таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия барои насли наврас мебошад.
محیط مناسب و شرایط نوی تعلیمی به خوانندگان امکانیت می‌دهد که وقتی خود را ثمرناک استفاده برده دانش و ملکه‌های خود را بیشتر تکمیل دهند. توجه به فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق و ریاضی، تکنولوژی اطلاعاتی و زبان‌های خارجی باشد برای آماده نمودن خوانندگان به طلبات جهان معاصر زمینه مساعد فراهم می‌آورد. حالا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 24 آموزگار به تعلیم و تربیت خوانندگان مشغولند. با استفاده دادن بینای نو برای آنها امکانات‌های بیشتر فراهم آورده در سمت تشکیل درس‌های باصفت و استفاده اصول‌های معاصر تعلیم شرایط مساعد مهیا می‌سازد. یازدهم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ҳисор бинои меҳмонхона ва маркази солимгардонии шаршараро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. иншооти мазкур ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида барои истироҳат, солимгардонӣ, машқу тамрини варзишгарон ва қабули меҳмонон пешбинӣ шудааст. меҳмонхона ва маркази солимгардонии шаршара дар масоҳати 5500 метри мураббаъ ҷойгир буда имкониятҳои истироҳатӣ, солимгардонӣ ва варзиширо дар як маҷмӯа муттаҳид менамояд. маҷмӯаи шаршара дорои шароитҳои хуб аз ҷумла меҳмонхона, толори варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ ва маркази солимгардонӣ мебошад. ҳамчунин барои мо варзишгарон шароит фароҳам шудааст ки то ки тавонем ҳунару малакаи худро такмил дода ва ба ҷаҳониён нишон диҳем ва парчами ҷумҳурии тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. дар марказ барои солимгардонии шаҳрвандон истифодаи обҳои шифобахш, лойдармонӣ, табобат бо сӯзан ва дигар хизматрасониҳои дахлдор ба роҳ монда шудааст. ин имкониятҳо барои барқарор намудани нерӯ ва беҳтар кардани ҳолати умумии бадан пешбинӣ шудааст. ифтитоҳи маҷмӯаи солимгардонии шаршара ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои сокинони шаҳри ҳисор тӯҳфаи арзандаест ва ҳамаи ин ободкориҳо пеш аз ҳама сарчашма мегирад аз ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. барои истироҳати фаъол дар маҷмӯа ҳавзҳои шиноварӣ сохта шуда шаҳрвандон ва меҳмонон метавонанд аз онҳо истифода баранд. ҳамзамон толори варзишии замонавӣ барои машқу тамрини варзишгарон ва машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ пешбинӣ гардидааст. яке аз бахшҳои муҳими маҷмӯа меҳмонхона мебошад. барои будубоши меҳмонон ҳуҷраҳои хоб бо шароити муосир омода мебошад. ин имкон медиҳад ки сокинони шаҳри ҳисор, шаҳрвандони дигар минтақаҳои кишвар ва меҳмонон дар як ҷо аз имкониятҳои будубош истироҳат ва солимгардонӣ истифода баранд. ман ҳамчун соҳибкор аз сиёсати созанда ва таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳибкорӣ самимона миннатдорам. маҳз ҳамин дастгириҳо ба мо имконият медиҳанд ки фаъолияти худро рушд диҳем.
جایهای نوی کاری تأسیس دهیم و برای مردم خدمت رسانی با صفت پیشنهاد نمایم. مهمانخانه و مرکز سالمگردانی شرشره نیز به همین مقصد فعالیت میکند. من افتخار دارم که همچون صاحبکار در آبادی وطن و رشد اقتصاد تاجیکستان صاحب اقتصاد سهم خود را میگذارم و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای همه دستگیری و غمخواری صمیمانه سپاس میگویم. مرکز امکانی در یک وقت قبول زیاده از 100 مزاج را داشته برای پیشنهاد مجموعی خدمترسانی‌های استراحتی و سالمگردانی شرایط ضروری فراهم آورده است. بنیاد چنین مجموعه معاصر در شهر حصار در برابر فراهم آوردن امکانیت‌های علاوه‌ای برای استراحت و سالمگردانی اهالی، بر رشد انفراساختار خدمترسانی و سیاحی، جلب مهمانان و استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده این منطقه مساعدت می‌نماید. حالا در مجموعه 44 نفر با کار دائمی تامین می باشند. مهمانخانه و مرکز سالمگردانی شرشره یکی از انشاءات نوی خدمترسانی در شهر حصار به حساب رفته برای استراحت و سالمگردانی اهالی، رشد ورزش و سیاحی، اینچنین فراهم آوردن جایهای نوی کاری، امکانیت‌های علاوه‌ای فراهم می‌آورد. 11 август дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри ҳисор президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи зотпарварии паррандаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арк агроро ки дар деҳаи ситораи деҳоти навобод бунёд гардидааст тариқи фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. корхона дар масоҳати 4,7 гектар бунёд гардида дар ҳудуди он 9 коргоҳи истеҳсолӣ ва биноҳои ёрирасон бо масоҳати умумӣ беш аз 15,000 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. дар доираи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо тасмим гирифтем ки як корхонаи фабрикаи паррандапарвари зотпарварии мурғи модарӣ дар ин ҷамоат деҳоти навобод дар деҳаи ситора шаҳри ҳисор ба роҳ монем ва дар оянда мо ҳадаф дорем ки аз ин корхона бозорҳои мамлакатро бо чӯҷаи якрӯза ва тухми инкубатсионӣ таъмин намуда ва дар оянда бо гӯшти парҳезии мурғ бозорҳо таъмин намоем. дар ин корхона зиёда аз 50 нафар коргар ба ҷои кори доимӣ таъмин ҳастанд, маоши хуб доранд. пас аз парвариш ва нигоҳубини мурғи модарӣ дар асоси технологияи муосир дар корхона истеҳсоли тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаи якрӯзаи бройлер ба роҳ монда мешавад. яке аз хусусиятҳои муҳими корхона истифодаи таҷҳизоти истеҳсолӣ автоматӣ мебошад. таҷҳизоти технологӣ бо ҷалби қарзҳои байналмилалӣ дастрас гардида дар корхона мавриди истифода қарор дода шудааст. татбиқи чунин технологияҳо имкон медиҳад ки равандҳои истеҳсолӣ мутобиқи меъёрҳои муосир ба роҳ монда шуда сифати маҳсулот ва самаранокии истеҳсолот боз ҳам баланд бардошта шавад. ҳоло дар корхона наздики 50 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ҳоло саршумори мурғи модарӣ дар корхона ба 60,000 расида тибқи нақша то охири соли равон ин нишондиҳанда ба 75,000 сар расонида мешавад. афзоиши саршумори парранда имкон медиҳад ки иқтидори истеҳсоли корхона дар як давра то 10 миллион дона тухми инкубатсионӣ расонида шавад. аз ин миқдор пас аз гузаштани раванди инкубатсия метавонад тақрибан 8 миллион чӯҷаи бройлер истеҳсол гардад. иқтидори мазкур дар навбати худ барои рушди минбаъдаи корхонаҳои паррандапарварии кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад, зеро чӯҷаҳои истеҳсолшуда ба фабрикаҳои паррандапарварии дохилӣ пешниҳод мегардад. ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳад ки корхонаи арк агро на танҳо як иқтидори нави истеҳсолӣ балки як ҳалқаи муҳим дар занҷираи таъминоти соҳаи паррандапарварии кишвар ба шумор меравад. ба истифода додани иншооти нави истеҳсолӣ қадами муҳим дар самти рушди соҳаи паррандапарварӣ, тақвияти иқтидори истеҳсолии кишвар ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки корхона соли 2019 дар шаҳри душанбе таъсис ёфта фаъолияти асосии он ба истеҳсоли тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаи бройлер равона гардидааст. бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни бозори дохилӣ ва зарурати рушди истеҳсолоти ватанӣ ширкат тасмим гирифтааст ки иқтидори истеҳсолии худро тавсия бахшида дар шаҳри ҳисор корхонаи муосири зотпарварии мурғи модариро ба роҳ монад. ҳадафи асосии фаъолияти корхона таъмини корхонаҳои паррандапарварии кишвар бо тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаҳои бройлер бо сифати баланд мебошад.
дар баробари таъмини бозори дохилӣ ширкат ба содироти маҳсулоти истеҳсолии худ ба кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла афғонистон низ оғоз кардааст. Корхонаи зотпарварӣ Арк Агро бо истифода аз технологияҳои муосир, ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот метавонад дар рушди миъбаъдаи соҳаи паррандапарварӣ нақши назаррас гузорад. Арк Агро иқтидори навест ки аз истеҳсоли тухм то чуҷа ва аз чуҷа то маҳсулоти ниҳоии озуқаворӣ занҷираи истеҳсолоти ватаниро тақвият мебахшад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ба фаъолияти соҳибкорони ватанӣ ва ин иқдоми накуб баҳои баланд доданд. 11 август дар шаҳри Ҳисор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дар ҳудуди деҳаи ҳисори шаҳри Ҳисор корхонаи истеҳсолии масъулияти хушки сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бархро тариқи фосилави мавриди истифода қарор доданд. ифтитоҳи корхонаи нав дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус санъаткунонӣ бо суръати кишвар ва рушди истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ қадами дигар дар самти таҳкими иқтидори истеҳсолӣ арзёбӣ мегардад. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар муҳлати ҳамагӣ 8 моҳ анҷом ёфта дар раванди бунёди он беш аз 15 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин гардиданд. мо соҳибкорони ватанӣ миннатдории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити корӣ барои бунёди корхонаҳои саноатӣ сипосу миннатдории худро баён менамоем. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор корхонаи саноатии замонавӣ бо васл намудани дастгоҳҳои нави муосир ба роҳ мондаем. хушбахтона имрӯз дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон мавриди истифода қарор гирифтанд. корхонаи мазкур бо иқтидори 600 тонна маҳсулот дар як сол ва бо 40 нафар ҷои кории доимӣ таъмин гардидааст. дар оянда низ фаъолияти худро дар ин самт ҷоннок намуда кӯшиш менамоем ки дар рушду нумӯи кишвари азизамон Тоҷикистон саҳми муносиб гузорем. дар ин корхона намудҳои гуногуни часпак барои кошин, санги мармар, сафол, гранит, керамикӣ ва дар маҷмӯъ 60 номгӯи маҳсулоти сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад. яке аз бартариҳои муҳими корхона мавҷудияти озмоишгоҳи муосир дар он аст. дар озмоишгоҳ сифати маҳсулот санҷида шуда мутобиқи он ба талаботи стандартҳои муосир муайян карда мешавад. ҳамин аст ки маҳсулоти ин коргоҳ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда аз лиҳози сифат ва хусусиятҳои техникӣ рақобатпазир аст. ҳоло дар корхона 40 сокин ба ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалираҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароит фароҳам оварданд. мо дар назди хонаи худ кор ва фаъолият менамоем, бо маоши худ таъмин ҳастем. бо назардошти нақшаҳои рушди миъбаъда роҳбарияти корхона ният дорад хатҳои истеҳсолиро васеъ намуда шумораи кормандонро то 80 нафар расонад. афзоиш додани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва ворид намудани имкониятҳои нави технологӣ низ аз ҷумлаи ҳадафҳои миъбаъдаи корхона мебошад. тақрибан 90% корҳои истеҳсолӣ тавассути дастгоҳҳои худкор анҷом дода мешавад. ин раванд на танҳо ба баланд гардидани самараи меҳнат, балки ба таъмини сифати устувори маҳсулот мусоидат мекунад. иқтидори солонаи корхона 600 тонн маҳсулоти хушки сохтмониро ташкил медиҳад. ин иқдом ба рушди истеҳсоли рақобатпазир, афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ва таҳкими мавқеи маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ мусоидат хоҳад кард. дар корхонаи мазкур дар айни замон 6 номгӯи маҳсулот истеҳсол шуда истодааст. дар оянда нақша дорем ки ин номгӯи маҳсулотро ба 60-70 номгӯ яъне ки баробар кунем. мо ҳозир тасмим гирифтем ки ҳамин маҳсулотҳоро дар стандартҳои ҷаҳонӣ ба мардуми кишвар пешниҳод намоем. кормандон дар шароити муносиб ба фаъолият машғул буда барои интиқоли маҳсулот ба фармоишгарон корхона дорои 5 нақлиёти махсуси боркашонӣ мебошад. корхона бо ташаббуси соҳибкори ватандӯст Хуршед Бобоев дар доираи ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ҷиҳати рушди соҳибкорӣ, санъаткунонӣ бо суръати кишвар ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ба соҳибкори ҳимматбаланд барои ин иқдоми накӯяш арзи сипос намуданд.
11 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри ҳисор дар деҳаи боғистони деҳоти сомон корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Босфор тиҷоратро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Ин иқтидори нави истеҳсолӣ бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Маҳмуд Урунов дар доираи солҳои рушди саноат ва ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. дар доираи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ман иқтидор гирифтам ки як корхонаи истеҳсолӣ бунёд намоям. аслан корхонаи мо ба истеҳсоли картошкаи қоқ, донаҳои офтобпараст ва ҷигори макка машғул мебошад. айни замон дар корхонаи мо 30 нафар ба ҷои корӣ таъмин мебошад. дар оянда нақша дорем ки ба васти ду хатти истеҳсоли дигар шумораи кормандонро ба 70 нафар расонем. мо соҳибкорон пайваста ғамхорӣ пешвои миллат эмомалӣ раҳмонро эҳсос мекунем. дар раванди сохтмони иншоот беш аз 50 сокини маҳаллӣ ба кори муваққатӣ ҷалб гардида акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани корхона барои 30 кас ҷои кори доимӣ муҳайё шудааст. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонам ки мо занои хонашинро ба ҷои кори доимӣ таъмин намуданд. бисёр корҳои мо хуб аст. мо занои хонашинро бо ин кори доимӣ таъмин намуданд. корхона дорои 3 хатти истеҳсолӣ буда имкони истеҳсоли 14 номгӯи маҳсулотро дорад. иқтидори истеҳсолии он дар 1 соат то 80 килограмм донаҳои офтобпараст, 50 килограмм картошкаи хушк ва 50 килограмм ҷувори маккаро ташкил медиҳад. бо дар назардошти иқтидори мавҷуда коргоҳ дар 1 сол метавонад то 184 тонна маҳсулот истеҳсол намояд. яке аз хусусиятҳои муҳими корхонаи нав истифодаи таҷҳизоти муосири технологӣ мебошад. инчунин ба корхона барои сари вақт расондани маҳсулоти истеҳсолгардида ва интиқоли он ба мағозаҳои шаҳру ноҳияҳо 10 нақлиёти махсус ки барқӣ мебошанд шабона рӯз хизмат мерасонад. ба роҳ мондани истеҳсолот бо технологияҳои муосир имкон медиҳад ки иқтидори корхона дар оянда боз ҳам васеъ гардида номгӯ ва ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшаванда зиёд карда шавад. дар ин замина барои рушди минбаъдаи фаъолияти Босфор тиҷорат имкониятҳои назаррас мавҷуд аст. аз ҷумла дар сурати ба фаъолият оғоз намудани ду хатти иловагии истеҳсолӣ шумораи кормандони корхона метавонад ба зиёда аз 70 кас расонида шавад. яъне иқтидори нави саноатӣ танҳо ба истеҳсоли маҳсулот маҳдуд намешавад, он ҳамзамон барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нави иқтисодӣ барои сокинони маҳаллӣ замина мегузорад. бо дастгирии пешвои миллат корхонаи мазкури мо ба фаъолият оғоз намуд. дар корхонаи мазкур 14 намуд маҳсулотро истеҳсол карда пешниҳоди мизоҷон мекунем. дар корхонаи мо таҷҳизотҳо аз ҷумҳурии Туркия оварда имрӯзҳо барои истеҳсоли маҳсулот сафарбар карда шудааст. корхонаи Босфор тиҷорат ҳамчун як иқтидори нави истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуда дар баробари истеҳсоли маҳсулоти гуногун барои тавсеяи фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ имкониятҳои нав фароҳам меорад. мавриди истифода қарор гирифтани корхона дар арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи идомаи корҳои созандагию бунёдкорона ва татбиқи ҳадафҳои созандаи давлат дар самти рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар мебошад. 11 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави шӯъбачаи милитсияи деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисорро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунёд дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи меҳргони деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор бунёд гардида бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба талаботи имрӯза қомат афрохтааст. бунёди чунин иншооти хизматӣ барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои кормандони милитсия ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолии заминаи мусоид фароҳам меорад. дар бинои нав ҳуҷраҳои корӣ бо назардошти талаботи хизматӣ ба роҳ монда шудааст. таъкид гардид ки бунёди иншоот дар таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амният ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон нақши муҳим дорад. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави шӯъбачаи милитсияи деҳоти Алмосии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
برای ما کارمندان تحفه ارزشمند میباشد. اطمینان کامل داریم که در چنین شرایط زمانوی وظیفه‌های خدمتی خود را با سر بلند اجرا نموده در تامین ترتیبات جمعیتی و آرامی جامعه سهم خود را می‌گذاریم. مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی شعبچه میلیسیای دهاتی الماسی، شهادت ادامه سیاست سازندگی و بنیادکاری در کشور و توجه دائمی رهبریت دولت به رشد اینفراساختور مقامات حفظ حقوق میباشد. بنیاد انشاءات زمانوی در دهه مهرگان دهات خانقاه کوهی اینچنین به آبادانی محل و بهتر گردیدن سیمای معماری آن مساعدت نموده است. 11 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه حصار شهر حصار به طور فاصلوی بنای قصر حاکم را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور در دایره لایحه از نوسازی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بنیاد گردیده، همچون یکی از موضع‌های مهم تاریخی و فرهنگی برای معرفی تمدن قدیمی تاجیکان خدمت خواهد کرد. بنای قصر حاکم دارای دو آشیانه بوده، در ساختمان و آرایش آن عنصرهای خاص معماری تاریخی به نظر گرفته شده، شرایط ضروری فراهم گردیده است. هر یک بخش بنا با در نظر داشت وظیفه تاریخی و معماری آن طرحریزی گردیده، سیمای عمومی قصر را همچون یک مجموعه مهم اداری و فرهنگی معرفی می‌کند. یکی از خصوصیت‌های جالب معماری انشاءات بام شیرازی آن میباشد. بام بنا از دستک‌های چوبین با استفاده از تنوک‌های روحاندود شده ساخته شده است. این طرز بامپوشی به نماد عمومی بنا حسن خاص بخشیده، همزمان به حفظ استواری آن مساعدت می‌نماید. در حجره‌ها و تالارهای قصر سیستم هواتوزکنی طبیعی پیشبینی گردیده است که برای تامین گردش هوا و فراهم آوردن محیط مساعد در داخل بنا خدمت می‌کند. قصر حاکم حصار با لایحه پژوهشگاه ملی ترمیم و برقرارسازی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برقرار شد در اساس طرحی که باستانشناسان کشیده بودند و در اساس اون عکس‌هایی که تا به امروز محفوظ مانده بود. و امروز چنانه که می‌دانیم دقت حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت یادگاری‌های تاریخی نهایت توجه زیاد است و امروز بسیاری از یادگاری‌ها از نو برقرار شدند، خصوصاً قصر حاکم حصار. از نوسازی قصر حاکم تنها با برقرارسازی یک بنای تاریخی محدود نمی شود. انشاءات مذکور همچون یک جزء مهم مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار برای آموزش تاریخ دولتداری، معماری و فرهنگی تاجیکان اهمیت کلان دارد. با سازی چنین یادگاری‌ها امکان می‌دهد که تاریخ پرغناوت ملت تاجیک به طور واضح و معتمد به ساکنان کشور و مهمانان خارجی معرفی کرده شود. در شرایط رشد ساحه سیاحی و افزایش توجه سیاحان داخلی و خارجی به موضع‌های تاریخی تاجیکستان به استفاده دادن قصر حاکم می‌تواند به رشد اینفراساختور سیاحی شهر حصار تکانی نو بخشد. از نوسازی قصر حاکم حصار سرشوی کارهای ساختمانی بعد از جشن 3000 سالگی حصار بود، یعنی از سال 2015 جشن 3000 سالگی حصار جشن گرفته شد. 2016 برقرارسازی قصر حاکم حصار با سپارش پیشوای ملت آغاز گردید. سال 2016 در مدت 10 سال این یادگاری از نو احیا گشت و چنانکه که می‌بینید امروز برای قبول مهمانان آماده است. نگاره‌هایی که در قصر حاکم گذاشته شدند، این نگاره‌ها از فاند خود ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار و از دیگر آثارخانه‌ها نیز یا آثارهای دوره سامانیان به اینجا انتقال داده شده است و در نمایش گذاشته شده است. قلعه با تاریخ قدیمه، موضع جغرافی و ارزش بلند فرهنگیش یکی از موضع‌های جالب سیاحی کشور میباشد. از نوسازی انشاءات اطراف آن برای باز هم بهتر گردیدن امکانیت‌های قبولی سیاحان زمینه فراهم می‌آورد. معرفی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی به نسل جوان امکان می‌دهد که با تاریخ دولتداری، فرهنگ، هنر معماری و سنت‌های ملی بیشتر شناس شوند. قلعه حصار و انشاءات تاریخی آن می‌توانند همچون شهادت زنده تاریخ چندین هزار ساله تاجیکان به نسل‌های امروز و فردا خدمت نمایند. 11 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی و فعالیت کارخانه کارکرد آهن و پلاستیک جمعیت دارای مسئولیت محدود حاجی شریف آغاز بخشیدند. کارخانه نوی صنعتی در دهه نوی دهات میرزا رضا جایگیر بوده با مقصد رشد استحصالات وطنی، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و فراهم آوردن جایهای نوی کاری بنیاد گردیده است. ساختمان کارخانه سال 2024 آغاز یافته، آن در دایره کارهای
نابودانی و سوزندگی و تدبیرهای مربوط به سالهای رشد صنعت عملی شده است. با فعالیت آغاز نمودن چنین کارخانه‌های 3 ساله برای تقویت اقتدار صنعتی کشور، رشد صاحبکاری 3 ساله و افزایش حجم محصولات وطنی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در کارخانه کارکرد آهن و پلاستیکی حاجی شریف اساساً قبور و پروفیل‌های اندازه‌شان گوناگون استحصال کرده می‌شوند. محصولات استحصال شونده می تواند برای استفاده در ساحه‌های ساختمان، خواجگی منزلی و کمونالی، کارخانه‌های استحصالی و دیگر سمت‌های اقتصادیات مورد استفاده قرار گیرد. اقتدار استحصالی کارخانه در یک ماه 1200 تن محصولات را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده امکانیت می‌دهد که در بازار داخلی طلبات به محصولات استحصالی وطنی بیشتر تامین گردیده، وابستگی از واردات بعضی نمودهای محصولات کاهش داده شود. در برابر این براه ماندن استحصال محصولات نهایی در داخل کشور برای رشد زنجیره استحصالی و افزایش ارزش الهه شده محصولات صنعتی مساعدت خواهد کرد. بسیار خوشحالم که در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی چنین کارخانه بزرگ را به استفاده دادیم و در آینده کوشش به خرج می‌دهیم که باز هم بیشتر و خوبتر کوشش غیرت کرده با آبادانی کشور سهم ارزنده خود را گذاریم. رهبریت کارخانه نقشه دارند که در مرحله‌های من بعد دایره فعالیت استحصالی را وسیع نموده در اینجا استحصال محصولات پلاستیکی را نیز به راه مانند. تطبیق این نقشه امکان می‌دهد که اقتدار استحصالی کارخانه افزایش یافته، نامگوی محصولات استحصال شونده زیاد گردد. یکی از نتیجه های مهمی به فعالیت آغاز کردن کارخانه فراهم آوردن جایهای نوی کاری می باشد. در مرحله اول فعالیت کارخانه کارکرد آهن و پلاستیکی حاجی شریف 15 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیدند. طبق نقشه های رهبریت کارخانه پس از به راه ماندن خط نوی استحصالی شماره کارمندان تا به 30 نفر رسانیده می شود. همین طریق رشد منبعی کارخانه به تأسیس جایهای نوی کاری و بلند گردیدن سطح شغل اهالی محلی مساعدت خواهد کرد. ما در همین کارخانه کار میکنیم. خوشحالیم که خیلی کارخانه در وطن خودمون میشود. مقصد ما با خارج نمیریم، همینجا کار میکنیم، زندگی پیش میبریم. با فعالیت آغاز نمودن کارخانه کارکرد آهن و پلاستیکی حاجی شریف یک قدم دیگر در سمت رشد صنعت، وسیع نمودن استحصال محصولات وطنی و استفاده امکانیت‌های موجوده استحصالی به شمار می‌رود. افزایش شماره چنین کارخانه‌ها در منطقه برای رشد اقتصادی محلی، جلب سرمایه به استحصالات، تأسیس جای‌های نوی کاری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر حصار یک قطار انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر حصار باز یک انشاءات مهم خدمت رسانی و سودا که با شرایط و امکانیت‌های معاصر زمانه ساخته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. مرکز سودای الماسی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان افتتاح گردید. انشاءات نوبنیاد از 4 آشیانه عبارت بوده در آن برای فراهم آوردن شرایط مناسب به ساکنان و مهمانان شهر امکانیت‌های گوناگون سودا، خدمت رسانی و فراغتی پیش بینی شدند. با پیروی از سیاست خیرمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کوشش میکنیم تا برای باز هم آباد و زیباتر ساختن هر گوشه و کنار تاجیکستان سهم خود را داشته باشیم. از جمله مرکز سودا و خدمت رسانی الماسی که یکی از مرکزهای نوساخت زمانوی با تمام شرایط و امکانیت‌های و طلبات زمانوی معاصر جوابگو همه تجهیزات تکنولوژی نوین که عبارت از 4 آشیانه میباشد تقدیم با جشن 35 سالگی استقلال دولت ما ساخته و استفاده دادیم. ما صاحبکاران تشبث سازنده و خیرمندانه سرور دولت را همه جانبه دستگیری نموده بهر پیشرفت کشور سهم ارزنده خود را میگذاریم. در آشیانه یکم بینا مرکز سودا و داروخانه جایگیر بوده خریداران می توانند از دایره وسیع مال و محصولات ضروری استفاده برند. آشیانه دوم به فروش لباس و دیگر نمودهای خدمت رسانی بخشیده شده است. شرایط معاصر فراهم گردیده امکان می دهد که ساکنان از یک قطار خدمت رسانی های ضروری استفاده نمایند.
ошхонаи чорум бино тарабхонаи барҳаворо дар бар мегирад. тарҳи замонавӣ, шароити муносиб ва фазои мусоиди он барои қабули меҳмонон ва баргузории чорабиниҳои гуногун пешбинӣ шудааст. фароҳам овардани ҷойҳои кори нави холӣ яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. маркази савдои алмосӣ барои зиёда аз 60 нафар имконият фароҳам меорад, ки дар ҷойҳои кори нави холӣ кору фаъолият намоянд. ин танҳо як лоиҳаи тиҷоратӣ набуда, балки барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди иқтисодиёти кишвар ва баланд бардоштани сатҳи никоҳавулии мардум имконият фароҳам меорад. дар доираи ифтитоҳи марказ иқдоми хайриявии соҳибкор низ сурат гирифт. ба 40 нафар кӯдакони ятими кул тӯҳфаҳо тақдим карда, барои онҳо дастархони дона ороста шуд. дар деҳаи баракати ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор боз як иншооти муҳими иҷтимоӣ, муассисаи таҳсилоти томактабии наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншоот бо ташаббус ба маблағгузории соҳибкори ватандӯст бунёд гардида, бо тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ барои таълиму тарбия ва рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. кӯдакистони нав аз 3 ошёна иборат буда барои қабули 150 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. дар муассиса барои тарбия ва таълими кӯдакон 8 нафар мураббия ва дар маҷмӯъ 27 нафар кормандон ба фаъолият ҷалб гардидаанд. бино бо дар назардошти талаботи муосир сохта шуда дар он барои кӯдакон муҳити муносиб ва мусоид фароҳам оварда шудааст. синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои таълимӣ бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ таъмин буда, шароити фароҳам гардида барои ташаккули ҷаҳонбинӣ, қобилияти фикрронӣ ва рушди зеҳнии кӯдакон мусоидат менамояд. ҳамчун як соҳибкор иқдом гирифтем ки бо пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон дар зодгоҳи худ як боғчаи замонавии кӯдакона ба истифода диҳем ва айни ҳол рафти корҳои сохтмонӣ боз як майдончаи варзишӣ пӯшида, як маркази илмомӯзӣ ва як бумгоҳи тиббӣ бо суръат идома дорад, ки ният дорем инҳоро низ дар муддатҳои наздик ба истифода бидиҳем. таваҷҷӯҳ ба таълиму тарбияи кӯдакон ва фароҳам овардани шароити муносиб барои рушди онҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад. бунёди чунин муассисаҳо дар маҳалҳо имкон медиҳад ки кӯдакон аз синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта барои таҳсилоти минбаъда заминаи мусоид пайдо намоянд. муассисаи томактабии нури хат ба ифтихори соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худоогоҳии миллӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода дода шудааст. маҳз ба дастгирии ташаббуси роҳбари давлат имрӯз дар кишвари мо ба тарбияи насли солим ва фарҳанг аҳамияти махсус дода мешавад. боғчаи мо кӯшиш мекунад ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ ва эҳтиром ба фарҳанги миллӣ тарбия намояд. шароити муосири муассиса на танҳо барои гузарондани машғулиятҳои таълимӣ, балки барои рушди қобилияти эҷодӣ, тафаккур ва малакаҳои иҷтимоии кӯдакон имконият фароҳам меорад. муҳити солиму созанда дар синни томактабӣ барои ташаккули шахсияти кӯдак аҳамияти махсус дошта, заминаи устувор барои таҳсилоти минбаъдаи онҳо мебошад. боиси ифтихор аст ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ чунин муассисаи зебо ва муосир боғчаи нури хат ба истифода дода мешавад. мо барои ғамхорӣ таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас сипосгузорем. иқдомҳои созанда на танҳо барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия, балки барои рушди ҷомеа ва тарбияи насли солиму босавод замина мегузорад. дар деҳаи даҳбеди ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 бинои иловагӣ ба истифода дода шуд. мувофиқи лоиҳа бинои нави иловагӣ дуошона буда барои ба таҳсил фаро гирифтани 768 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. бинои нави иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. синфхонаҳои таълимӣ бинои навбунёд пурра бо мизу курсии нав ва лавозимоти зарурии таҳсил таъмин гардида барои хонандагон шароити муосири таҳсил муҳайё карда шуд.
باعث خوشنودی است که امروز با قدوم فیضوار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و شهر باستانی حصار در نزد مؤسسه تحصیلات میانه رقم 16 بنای نوی علاوگی ساخته و استفاده داده شد. با زیاد شدن شماره خوانندگان مشکلات جای نشست به میان آمده بود. با نظر داشت این در دایره دستگیری رهبر دولت با سهم صاحبکاران دهه بنای نوی خوشتر و زمانوی ساخته داده شد. میناداری خود و هیئت آموزگاران این ساکنان سربلند دهه دهبد را با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که در عرفه 35 سالگرد استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان با ما آموزگاران چنین تحفه به‌بها بنای نوی تعلیمی هدیه نمودند. خرسندی بخش است که توجه دولت و حکومت جمهوری نسبت ساحه معارف سال از سال زیاد می‌گردد. ساخته با استفاده دادن انشاءات نوی تعلیمی در گوشه و کنار مملکت البته در بلند گردیدن صفت تعلیم و تربیت مساعدت خواهد کرد. بعد ساخته با استفاده دادن بنای نوی علاوگی در نزد مؤسسه مشکلات نورسایی جای نشست خوانندگان پرره برطرف کرده شد. باید ذکر نمود که بنای علاوگی برای قبول خوانندگان از صنف 1 تا 8 پیش بینی گردیده است. اکنون بعد ساخته با استفاده دادن بنای علاوگی در نزد مؤسسه خوانندگان سال نو خوانش را در صنفخانه‌های نو و دارای شرایط و امکانات نو تحصیل آغاز می‌کنند. ما خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 16 شهر حصار جهت کشاده شوی بنای نو و زمانوی که دارای شرایط‌های مطابق به معاصر است شاد و مسروریم. تحصیل در چنین مؤسسه زمانوی برای ما خوانندگان امکانیت می‌دهد تا دانش و ملکه ذهنی خود را بلند برداریم. امروز از کشاده شوی این بارگاه علم و معرفت خیلی خرسندم و میnnadاری خویش را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم که برای علم گردیدن نسل نورست تمام امکانیت و شرایط ها را مهیا می سازند. ما جوانان جواباً به این همه غمخوری های سرور دولت کوشش می نماییم سویه دانش خود را بلند برداشته در آینده صدقاً به خلق و وطن خویش خدمت نماییم. گرمی صنفخانه ها توسط آب گرم که با انگیش فعالیت می کند یعنی به استفاده قوه برق تامین می گردد. شماره کارمندان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 74 نفر را تشکیل می دهد که از این شماره 55 نفر آنها آموزگار می باشند. توجه به رشد ساحه معارف و علم سال تا سال زیاد نمودن مبلغ گذاری ساحه امکانیت داد که همه ساله در شهر حصار مؤسسه های نوی تعلیمی و بناهای نوی علاوگی بنیاد کرده شده به این واسطه نورسایی جای نشست خوانندگان پرره برطرف گردد. بنیاد چنین مؤسسه زمانوی تعلیمی دلیل رفتن آن است که رشد ساحه معارف همیشه در محور سیاست دولت قرار دارد. فراهم آوردن شرایط خوب برای تعلیم و تربیت، صنفخانه‌های برهوا، تجهیزات معاصر و محیط سازگار به خوانندگان امکانیت می‌دهد که نسل آینده با دانش و جهانبینی بلند تربیت یابد. ما خوب درک می‌کنیم که سرمایه‌گذاری به معارف سرمایه‌گذاری به آینده دولت و ملت است. از این رو وظیفه ما آموزگاران نیز از آن عبارت است که از این امکانیت‌های مهیا شده ثمراناک استفاده برده جوانان صاحب معرفت وطن دوست و مسئولیت شناس را تربیت نماییم. بعد بنیاد بنای نوی علاوگی در نزد مؤسسه آموزگاران فعالیت را دوچند نموده برای علم آموزی خوانندگان از خود کردن زبانهای خارجی، علمهای دقیق و در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن آنها دانش و ملکه پداگوژی خود را ثمراناک استفاده می نمایند. Oh, no.
در کوچه نوریدین قیوموفی مرکز شهری حصار مجمع ورزشی و حفظ شناوری مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات نوی ورزشی با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف صاحبکنان وطنی بنیاد شده، در آن شرایط بهتر تمرین و با آب و تاب بدن مشغول شدن نورسان و جوانان مهیا کرده شده است. مجمع نو از میدان ورزشی 2 تالار ورزشی برای برگزار نمودن مسابقه های فوتبال، حفظ شناوری، حمام، ساونا و دیگر انفراستراکچور ورزشی عبارت است. جدی ما شانساز با سرداری علایالدین فهمی‌جان تصمیم گرفتیم که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک میدانچه ورزشی بزرگی که در آن یک میدانچه ورزشی فوتبال بلوک شده و 2 تا دیگه بالاش سطحش پوشیده و حوض شناوری 2 تا کلان و با مرکزهایی که خدمت رسانی که برای جوانان در آینده خدمت میرساند. همین خیلی شرایط ها نبود، جوانان همیشه استفاده برند و بهره برند از ورزش و از فوتبال و از شناوری. با کارهای ساختمانی مجمع ورزشی و حفظ شناوری سال 2025 آغاز بخشیده شده. انشاءات نو با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان ساخته به استفاده داده شد. در مجمع ورزشی و حفظ شناوری تمام انفراستراکچور ساحه تشکیل کرده شده است. نورسان و جوانان را که آینده ساز ملت می باشند ضرور است که بیشتری وقتی خالی خود را به تمرین و آب و تاب بدن صرف کرده در مسابقه های مختلف ورزشی اشتراک نمایند. دارنده مدال چمپیونات جهان از نمود ورزشی وزن برداری با جای آسیا در بین شخصان امکاناتشان محدود در شهر حصار بخشیده برای ورزشگران میدانچه‌های ورزشی 2 تا بالا پوشیده، 1 تا بلوک شده و حوض شناوری ساخته به استفاده دادن. ما ورزشگران حرکت میکنیم که در آینده جایهای افتخاری رو سزاوار شویم. در مجمع ورزشی و حفظ شناوری برای در یک وقت خدمت رسانی نمودن به 50 ورزشگر امکان فراهم آورده شد. میدانچه های نوی ورزشی مجمع که با لوازمات ضروری پره تامین گردیدند برای برگزار نمودن مسابقه های گوناگون ورزشی به خصوص فوتبال خرد پیش بینی گردیدند. بنیاد گردیدن انشاءات نوی ورزشی امکانیت می‌دهد که ساکنان به آب و تاب بدن بیشتر رو آورند، زیرا هر نفری که به ورزش و تربیت جسمانی مشغول می شود و علاقه طرز حیاتی سالم رو انتخاب کرده است. ما خرسندیم که در روز ورزشگران این 3 تالار ورزشی و 1 حوض شناوری رو برای ورزشگران همچون تحفه ساخته به استفاده دادند. بسیار خرسندیم که ورزشگران ما در اینجا بازی فوتبال خود رو در وقت‌های معین می‌گذرانند. دوام سالهای صاحب استقلالی در کشور به خصوص در شهر حصار از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه ورزش و ترغیب طرز حیات سالم تدبیرهای مهم عملی کرده شده، صدها انشاءات نوی ورزشی بنیاد کرده شده است. دوام سالهای آخر صف ورزشگران شهر حصار در مسابقه‌های ناحیوی، جمهوریوی و بین المللی زیاد گردیده، آنها پس از اشتراک در مسابقات با به دست آوردن غالبیت جایهای افتخاری را صاحب می‌گردند. 11 اوگوست در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر حصار در دهه شوراب جماعت دهات سامان کارخانه استحصال خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک افتاکاروان بعد تجدید و نوسازی و در دهه حیات نو کارخانه کارکرد و قبول پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود ارگانیک کاتون مورد استفاده قرار داده شدند. انشاءات نوی صنعتی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور با سهم صاحبکاران محلی و جلب سرمایه تجدید گردیده با تکنولوژی پیشرفته استحصال خشت پخته مجهز شد.
технологияи муосире ки барои истеҳсоли хишти пухта насб гардидааст аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шудааст. Ин корхона қаблан низ бо иқтидори 5 миллион дона хишти пухта фаъолият дошт. бо кӯҳнаву фарсуда гардидани технологияи корхона иқтидори истеҳсолии он коҳиш ёфта буд ва соҳибкорон тасмим гирифтанд ки онро бо технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида ҳаҷми истеҳсолро афзоиш бахшида талаботи бозори дохилиро таъмин созанд. таҷдиду навсозии корхонаи истеҳсолӣ соли 2023 оғоз гардида имрӯз дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат корхона бо хати нави технологӣ пайваст гардид. соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ нақши бузург мебозад. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷик Автокараван ба истифода дода шуд. корхона аз нав таҷдид гардида бо технологияи нав таъмин карда шуд. хишҳое ки дар корхона истеҳсол карда мешаванд сифати хуб дорад. бартарияти технологияи нав яъне робор низ дар ҳамин аст. дар ин корхона ҳам мутахассисони чинӣ ҳам мутахассисони тоҷик кор ва фаъолият менамоянд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 15 миллион дона хишти пухта мебошад. хишти пухтаи дар корхона истеҳсолшуда дар бозори дохилӣ рақобатпазир буда имконият медиҳад ки шаҳрвандон бо ин навъи масолиҳи бинокорӣ ки дар дохили кишвар тавлид меёбад таъмин карда шаванд. баъди таҷдиду навсозии корхона 26 нафар бо ҷои кор таъмин гардид. имрӯзҳо мутахассисони тоҷик ва чинӣ дар якҷоягӣ фаъолият намуда дар самти афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолот саҳм мегузоранд. масъулон дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба масъалаи сифати хишти пухта афзалияти бештар медиҳанд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар шарикии давлат ба бахши хусусиро дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дода ташаббусҳои соҳибкорони маҳаллиро дар самти бунёд ва таҷдиди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ дастгирӣ менамояд. айни замон дар маҷмӯъ дар шаҳри Ҳисор 18 корхонаи истеҳсоли хишти пухта мавҷуд аст ки иқтидори истеҳсолии онҳо сол ба сол афзоиш ёфта дар як сол қариб ба 95 миллион дона баробар гардид. инчунин дар деҳаи ҳаёти нав корхонаи коркард ва қабули пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органик котон ба кор андохта шуд. корхонаи коркард ва қабули пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органик котон дар ҳошияи эълони солҳои рушди саноат 2022-2026 бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 5400 тонна ашёи хом мебошад. корхонаи коркард ва қабули пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органик котон бо технологияи ҷадиди истеҳсоли Туркия муҷаҳҳаз гардидааст. баъди ба фаъолият оғоз кардан пурра барои қабул ва коркарди ашёи хом яъне пахта омода аст. бо ташрифи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор дар деҳаи ҳаёти нав корхонаи нави коркард ва қабули пахта ба истифода дода шуд. корхона дар масоҳати 0865 гектар замин бунёд гардидааст. дар 1778 метри мураббаъ корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидааст. дар сохтмони мазкур 22 нафар сохтмончиён фаъолият кардаанд. айни замон дар корхона 15 нафар бо кори доимӣ ҷалб гардиданд коргарон. корхона бо технологияи нав ки аз Туркия ворид шудааст таҷҳизонда шудааст ва имрӯз пурра барои қабули ашёи хом омода мебошад. насби технологияи муосир имконият медиҳад ки пахта бо сифати баланд ва ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир коркард карда шавад. бо ба фаъолият шурӯъ кардани боз як корхонаи нави саноатӣ 15 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардид. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба он равона карда шудааст ки тавассути ба кор андохтани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба хусус корхонаҳои коркарди пахта ашёи хоми ватанӣ дар дохили кишвар пурра коркард карда шавад. ин раванд ба рушди иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои нави кор, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва коҳиш додани маҳсулоти аз
خارج ورود شونده به حساب می رود. صاحبکاران نیت دارند که در آینده در دایره دستگیری های حکومت مملکت و امتیاز و امکانیت های فراخ که برای رشد فعالیت آنها جاری گردیده است کارگاه استحصال روغن را نیز تأسیس دهند. بعد به کار شروع کردن کارخانه نو کارکرد و قبول پخته کشاورزان شهر حصار اشیای خام را در داخل شهر به صرف وقت و مبلغ زیاد کارکرد می نمایند. در نزد کارخانه برای کارمندان بنای نو معماری عبارت از 2 آشیانه بنیاد گردیده است. بنای نو دارای شرایط معاصر بوده در داخل آن امکانیت مساعد کاری مهیا گردیده است. کارخانه از راه اساسی در مسافه قریب 700 متر دور جایگیر است که با تشبث سازنده صاحبکاران این مسافه راه پره اسفالت پوش کرده شد. در دایره سفر کاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به شهر حصار نمایشگاه مال و محصولات استحصالی شهر حصار برگزار گردید. در این نمایشگاه دستاوردهای ساحه‌های گوناگون خودروی خلق، محصولات کشاورزی و امکانات‌های استحصالی ساکنان شهر معرفی کرده شدند. در گوشه‌های علاهیده نمایشگاه نمودهای گوناگون زراعت‌های کشاورزی، میوه و سبزیجات و دیگر محصولات استحصالی محلی به معرض گذاشته شد. کشاورزان شهر حصار فعالیت کاری خود را در دایره دستور سپارش‌ها و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ثمرناک استفاده بردن اقدار ساحه و استفاده بردن ثمرناک که زمینه کشاورزی برای مانده در 7 ماه سال 2026 به یک قطار دستاوردهای نظررس نایل گردند. از جمله در این دوره حجم محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیدار شهر حصار 801 میلیون سومانی برابر گردیده، صورت افزایش 108.1% تامین گردیده، صورت رشد سا باشد. نسبت به همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی افزایش شد. در برابر این استحصال محصولات کشاورزی از اندازه 1 تا 35.7% افزایش یافت که خیلی دستاورد بزرگ می باشد. در برابر این در دایره تطبیق هدایت‌های پیشوای معظم ملت کشاورزان شهر حصار علاقه تصمیم گرفتن عموما همه ساله برای ثمرناک استفاده بردن زمین‌های کارم آبی کشت تکراری می‌گذرانند و امروز تجربه کشاورزان شهر حصار در مدنیت استفاده برای زمین بخصوص زمین آبی کشت نبودن 2-3 زراعت و گرفتن 2-3 حاصل با حکم عنعنه در آمده است و قریب همه ساله در شهر حصار در میدان بیش از 7,000 هکتار در همه شکل خواجگی داری و در بخش خواجگی جمعی و دهقانی باشد نزدیک به 2,000 هکتار کشت تکراری زراعتی کشاورزی گذرانده میشد و از حساب کشت تکراری زراعتی کشاورزی در برابر حاصل از کشت اساسی قریب 30,000 تن محصولات علاوه‌ای به دست آورده میشد. این هم یک درآمد علاوه‌ای در خواجگی کشاورزی، بلند برداشتن ثمرناکی اقتصادی خواجگی کشاورزی، بهتر گردیدن سطح تامیناتی اهالی با محصولات استحصال نموده خودی و تامین بازار استعمالی با محصولات غذایی و سهم گذاشتن در تامین امنیت غذاخوری مملکت می باشد. در نمایشگاه سهمی بانوان محلی نیز به طور شایسته معرفی گردید. بانوان هنرمند شهر با آماده نمودن نان‌های گوناگون ملی، طعم‌های سنتی و محصولات کنسرو شده مهارت خود را نشان دادند. همچنین در دوره سفر کاری نمایندگان از روند کشت تکراری زمین‌های کشاورزی شهر حصار بازدید نمودند. ضمن بازدید به استفاده ثمرناک زمین، رشد کشت تکراری و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی توجه ظاهر کرده شد. کشت تکراری امکان می‌دهد که زمین‌های کارم ثمرناک استفاده شده در یک موسم استحصال محصولات بیشتر تامین گردد. طبق نقشه شورابینی‌های جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر حصار بنیاد از نوسازی انشاءات پیشبینی شده پورا تامین گردیده، اکثر آنها مورد بهره برداری قرار داده شدند. همزمان کارهای آبادانی و سازندگی در حدود شهر با مرام ادامه داشته برای بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان تدبیرهای مؤثر عملی می‌شوند. گزارش در این خصوص. در شهر حصار جهت سزاوار پیشواز گرفتن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، انشاءات جشنی پورا مورد بهره برداری قرار گرفته، کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. در 5 سال 1809 نقشه چورابینی به نوبت گرفته شده، اجرایش آن به حالت 1 اوگوست سال جاری 1848 بند تامین گردیده است که 102 بند فایزی است. از انشاءات جشنی به استفاده داده شده 639 تای آن گوناگون تعیینات بوده. از این حساب 1034 جای کاری نو تأسیس یافته است. باعث شکرگزاری و قناعتمندی است که
ҳамагон дар арафаи ҷашни бузурги 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. мардуми шарафманди шаҳри ҳисор барои бунёди муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои миёна, сохта ба истифода додани синфхонаҳои иловагӣ тамоми кӯшишу ғайратро карда истода. боиси сарфарозӣ ва хушнудӣ аст ки мардум дар ин рӯзҳои фарҳангӣ, дар ин рӯзҳои идона, дар ин рӯзҳои пур аз шодиву нишод бо як рӯҳияи гарм, бо қалбҳои саршори пур аз меҳр баҳри ободиву зебоӣ, баҳри пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон камари ҳиммат бастааст. این روند در دایره اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده، هدف اساسی آن تحکیم اینفراساختار، بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی به اهالی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به حساب می‌رود. ما ساکنان شهر حصار شکرانه به لب داریم، شکرانه وحدت، شکرانه استقلالیت، شکرانه صلح، شکرانه دوستی و برادری که امروز آرزوهای چندین ساله قلبی خیش رو عملی گردانیده ایستاده ایم. همه روزه در مرکز شهر حصار، در محله ها، در جماعت های شهرک و دهات دایر به پیشواز جشن باشکوه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تنتنه ها ادامه دارند. تصمیم گرفته ایم که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو با یک روح تازه، با یک الهام، با یک اراده مستحکم، با یک قدم های استوار و با یک چهره های گلگل شکوفان تجلیل خواهیم کرد. ساختمان بیناهای بلندآشانه تشکل محیط معاصر شهرسازی در شهر حصار به حساب رفته، در زمینه بنیاد انشاءات گوناگون سیمای شهر کلاً دیگر گردیده است. سیمای شهر همچون شهر زمانوی نه اینکه قدیمه بلکه علاقه سیمای زمانوی دیگر گرفت. این اقدام ها چقدر که پیشوای معظم ملت دائم در سخنها یک سخن تاریخی خود رو میگن که مردم رو به زیبایی پرستی آموخته کنیم، یعنی که همه ای از نوسازی ها، گلزارها، گلگشت ها، باغ های فرنگی فراغتی که در حدود شهر باز از نو احیا شد، منطقه های نو بنیاد شد و گلگشت های نو و کوچه های پروتکلی شهر گیم که خیلی با سیمای دیگر گرفت. همه این برای همین سطح و صفتی گیم که شهرنشینی، شهرداری علیه تاثیر مثبت خود را رساند. با نظرداشت افزایش اهالی و طلبات روزافزون به منزل استقامتی، بنیاد بیناهای بلندآشانه و معاصر در مرکز شهر و دیگر جماعت‌ها راه‌اندازی گردیده است. در دایره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار از 1809 بند عبارت میباشد که زیاده از 100% تامین کرده شد. در دوره نقشه چورابینی‌های مذکور در محل یک قطار کارها به انجام رسانیده شد. از قبیل تعمیر راه‌ها، منفشکنی راه‌ها، سنگفشکنی، بتون پوشکنی، کشیدن خط‌های آبی نوشاکی، نصب ترانسفورماتور، عوض‌کنی ناقل‌ها، نصب سیمچوب‌ها و غیره کارها به انجام رسانیده شد. هستند کارهای زیادی آبادانی و سازندگی از قبیل ساختمان انشاءات‌های تعیینات گوناگون اجتماعی، از قبیل ساختمان مکتب‌ها، باغچه‌ها، بنگاه‌های طبی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی و دیگر انشاءات‌های اجتماعی. سوهای معارف همچون پایه اساسی رشد سرمایه انسانی در سیاست اجتماعی حکومت مملکت مقام مخصوص دارد. در شهر حصار بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تجدید مؤسسه‌های موجوده با مرام ادامه دارد. تنها در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر حصار 8 مؤسسه تعلیمی عبارت از 107 صنفخانه برای 5136 خواننده در دو بست به استفاده داده شد. در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، مؤسسه‌های تومکتبی، بنا و صنفخانه‌های ایلاوگی وابسته به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار نیز یک قطار کارهای نظررس به سامان رسانیده شده است. ضمن سفر کاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در شهر حصار 4 مؤسسه‌های تومکتبی با فراگیری 640 نفر کودکان مورد بهره برداری قرار گرفت. اینچنین یک مؤسسه نوی تعلیمی و
7 биноҳои нави таълимӣ бо шумораи 5140 ҷои нишаст дар ду баст барои хонандагон мавриди истифода қарор дода шуд. Дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор 113 симхонаҳои иловагӣ ва инчунин 4 муассисаи нави таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки дар он барои 20430 нафар хонанда ҷои нишаст фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон 4 муассисаи томактабӣ барои 34 гурӯҳи кӯдакон бо 640 ҷойи хоб сохта ба истифода дода шуда, дар муассисаҳои мазкур 125 ҷойи кори доимӣ ташкил карда шудааст. дар асоси дастури пешвои миллат ки дар паёми навбатии хеш таъкид намуданд ки ҳар як деҳае ки иборат аз 100 хоҷагӣ аст, дар он муассисаҳои томактабӣ яъне ки сохта ба истифода дода шавад ва дар шаҳри Ҳисор низ ин иқдомҳои наҷибона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат низ роҳандозӣ гардида истодааст ва имрӯз мо шоҳиди он гардидем ки аз 4 муассисаи томактабие ки мавриди истифода қарор гирифт, 3 тои он дар деҳотҳо ҷойгир ҳастанд, яъне ҳар сеам аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. яке аз ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода дар ҷамоати ҳисори шаҳри Ҳисор ва сеюмин дар ҷамоати навоботи шаҳри Ҳисор ва дар солҳои минбаъда низ ин иқдомҳо низ идома меёбад ва аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор ин иқдомҳо вусъати тоза низ касб менамояд. рушди соҳаи саноат яке аз омилҳои асосии пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат ба ҳисоб меравад. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар бахшҳои муҳими иқтисодӣ ба ин соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳ намуда, дастовардҳои саноатчиёни шаҳри Ҳисор дар ин самт назар расанд. бо назардошти аҳамияти муҳим доштаи соҳаи саноат дар ҳалли масъулаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 зимни ироаи паёми навбатии худ ба парлумони мамлакат ки фарогири самтҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар буд, саноаткунонии босурати кишварро ҳадафи чорум миллӣ эълон намуданд. ҷиҳати расидан ба ҳадафи мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор чораҳои мушаххас роҳандозӣ карда шуда, то ин давра аз ҷониби соҳибкорони шаҳр ва бо ҷалби сармояи мустақим 65 адад корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 600 ҷойи кори нав мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин давра соҳаи саноати шаҳри Ҳисор ба таври назаррас рушд намуда, дар заминаи ба кор андохтани корхонаҳои нав сокинон бо ҷойҳои кори мувофиқ таъмин карда шуданд. корхонаҳои санъатии шаҳри Ҳисор аслан дар самти истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ фаъолият намуда истоданд. аз ҷумла дар шаҳри Ҳисор 18 адад корхонаи ғиштбарорӣ, инчунин корхонаи истихроҷи кӯмушағал, маҳсулотҳои оришӣ барои бино, коркарди санг ва дигар маҳсулотҳои ниёзи мардум фаъолият намуда истодаанд. ҳамзамон бо мақсади ҳарчи бештар коркар намудани ашёи хоми маҳаллӣ дар доираи сафари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди пахта бо иқтидори 54000 тонна пахта дар як сол ва коргоҳи истеҳсолӣ дар заминаи корхонаи мазкур, коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ мавриди истифода қарор дода шуд. имконият медиҳад ки сокинони шаҳрро бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин намояд. коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар асоси дастгирӣ ва имкониятҳои мавҷуда бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсолот низ дар ин замина ба маротиб афзоиш ёфт. корхонаҳои саноатии шаҳри Ҳисор ба истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук, масолаҳи сохтмонӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, саноати мошинсозӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок машғул ҳастанд. чандин заводу чандин корхонаҳои саноатӣ бунёд шуд, ба истифода дода шуд ва барои ҷамъбасти ба ин марҳилаи 5 солае ки саноаткунонӣ буд, дар ин марҳила ҳам гӯем ки хеле бо сохтмонҳои нав шуд, иншоотҳои нав шуд, корхонаҳо ба кор даромад ва ҳамаи ҳамин дар маҷмӯъ гӯем ки ҳам барои рушди шаҳрдорӣ, ҳам барои беҳтар шудани ғанигардонии буҷаи давлатӣ ва ҳамзамон барои амалӣ гардонидани ҳамон ҳидоятҳои ҳадаронаи пешвои муаззами миллат дар маҳал ин мусоидат мекунад ва барои сатҳи некуаҳволии мардум хеле гӯем ки таъсири мусбии худро расонд ва он ҳадафи олие ки дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки ба зиндагии шоиста расидан, ин қадамҳои устувор кати гӯем ки мардуми шарафманди шаҳри Ҳисор ва дар натиҷаи корҳои амалишуда
از آن شهادت می‌دهد که مردم شرفمند شهر ایسار اقدام‌های نیک سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت را همه جانبه دستگیری کرده و در این زمین گویم که به دستاوردهای بهترین باز نائل گشته ایستاده. در زمان استقلالیت با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان شهر حصار و صاحبکاران و سهم اهالی راه‌های اتومبیلگرد تجدید و نوسازی کرده شدند، زیرا حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات از بسیار جهت به سطح و صفت راه‌ها وابسته است. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شهر حصار 51.8 کیلومتر راه‌های محلی اسفالت پوش کرده شدند. همچنین در دایره آمادگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار 58 کیلومتر راه منفرش کرده شد. 244 کیلومتر راه در توازن مؤسسه قرار دارد. از این 22 کیلومتر راه‌های بین‌المللی، 85 کیلومتر راه‌های جمهوریوی، باقی مانده راه‌های محلی میباشد. در 6 ماهه سال جاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران 82 کیلومتر راه‌ها اسفالت پوش کرده شدند. بغیر از این 48 کیلومتر راه‌ها بتون پوش هم کرده شد و بسیار راه‌ها را برای لطاف خوابانی و این کارهای آبادانی تا به حال ادامه دارد. دستور راهنمایی مردم ما را یک الهام بخشیده است که یک جا شده برای آبادانی و راهسازی و ساختمان‌های انشاءات با یک شوق و هوس ساخته ایستادند. سوهای تندرستی در دایره تدبیرهای جشنی با بنیاد مؤسسه‌های نوی طبی و بهسازی اینفراستراکچور رشد می‌یابد. سوهای تندرستی در شهر حصار یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست اجتماعی به شمار رفته، دوام 13 ساله اخیر با مران رشد کرده تا امروز به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. در تمام دهات مرکزها بنگاه‌های طبی از نو سازی کرده شد. در بسیار جا بنگاه‌های طبی از نو ساخته شد و در بعضی ده‌های دوردستی که عموماً نقطه‌های طبی نبود، بنگاه‌های طبی نبود، در این روند مردم با یک دل گرم باز به ساختمان این انشاءات شروع کرده. چندین عدد انشاءات‌های ساحه تندرستی به استفاده داده شد که این هم به صفت خدمت رسانی طبی در این مرحله نوین باز یک تاثیر مثبت خود را می‌رساند. مبلغ‌گذاری سوهای تندرستی منتظم زیاد شده، وضع تامین مؤسسه‌های طبی شهر حصار با تجهیزات حاضر زمان و نیروی کادری سال به سال بهتر می‌گردد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار در همبستگی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و در پیروی از دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت نوسازی‌های ساحه تندرستی را ادامه داده ایستاده است که تعمیر کلی شعبه‌های بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه بیماری‌های سیرایتی، بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی باعث بهتر شدن صفت تشخیص، معاینه و طبابت بیماران گردیده است. امروزها بیمارخانه مرکزی شهر حصار با معاصرترین دستگاه و تجهیزات‌های طبی تامین میباشد و به ساکنان خدمت رسانی بلند طبی را رسانیده ایستاده است. روند کارهای سازندگی و آبادانی در شهر حصار نشان می‌دهد که تدبیرها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نه تنها خصوصیت جشنی بلکه اهمیت عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد. جهت در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی من در حدود شهر حصار در سمت برنامه دولتی کبوزدارکنی زیاده از 110% نقشه پورا اجرا گردید. در سمت آبادانی باشد مردم دست جمعانه در یک جایگی هر شنبگی گذرانده پورا در سطح آبادانی و تازه و آباد گرداندن وطن عزیزمون سهم خود را گذاشته ایستادند. توسط رشد اینفراستراکچور، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و طبی، اینچنین تأسیس کارخانه‌های صنعتی، زمینه‌های استواری رشد منبعد شهر فراهم آورده می‌شوند. این روندها در مجموع با بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، تحکیم ثبات اجتماعی و رشد استوار شهر مساعدت خواهد کرد. اکنون با قدوم فیضباری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، شهر حصار باز هم زیبا و معاصرتر گردیده برای ساکنان شرایط و کار و زندگی از این هم بهتر مهیا خواهد گردید. کشاورزان شهر حصار با استفاده ثمرناک زمین و افزایش حجم کشت اساسی نشاندهنده‌های استحصالی را منتظم بلند برداشته، همزمان توسط وسیع به راه ماندن کشت تکراری در تامین فراوانی بازار استعمالی سهمی ارزنده می‌گذارند. امروز رشد ساحه کشاورزی همچون یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات شهر برای تأمین امنیت آذوقه‌واری و غنی گردانیدن بازار داخلی نقش مهم دارد.
شهر حصار همچون منطقه اگروصناعتی در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در تامین بازارهای داخلی با محصولات کشاورزی و زیاد نمودن اقتدار صادراتی مملکت نقشی مؤثر دارد. شرایط طبیعی این منطقه برای پرورش زراعت کشاورزی سازگار بوده، کشاورزان با راه گرفتن نه کمتر از 3 حاصل در تامین امنیت غذاخوری مملکت نقش و سهم مناسب می‌گذارند. کشاورزان شهر حصار جهت نائل شدن به نتیجه نظر است فعالیت کاری خود را در دایره دستور سپارش‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان جهت ثمرناک استفاده بردن زمینه‌های کار آبی و گرفتن 2 حاصل برای مانده در 7 ماه سال 2026 به نتیجه نظر است نائل گردند. در این دوره حجم عمومی حاصل کشاورزی به 801.2 میلیون سومانی برابر گردید، صورت افزایش 108.2% تامین گردید که این نسبت به همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی صورت رشد تامین گردید. ساکنان شهر حصار جهت عملی نمودن دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند. аллакай мардум дарк карда заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда консерваҳо шарбатҳо ва дигар захираҳоро мекунанд то ин ки дар фасли тирамоҳу зимистон душворӣ накашанд. захира мекунанд, болои ин ба бозорҳо бароварда мефурӯшанд ки ин як пешравӣ ба зиндагии ӯ аст. کشاورزان با وسیع نمودن میدان کشت و رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی حاصلناکی تمام نمود زراعت را بلند و حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. استحصال غله‌دانگی، کارتوشکا، سبزیجات و پولیزی در قطار دیگر محصولات کشاورزی سال از سال افزایش یافته است. در زمینایی که غله بود، کشتی بر وقت پیاز بود، کارتوشکا بود، همون زراعت‌ها رو غنوچین کرده. در زمینایی که از همین زراعت‌های بر وقت خالی شد، کشتی تکراری گذرانده. ما حرکت میکنیم که از یک زمین 2 حاصل جمع‌آوری نماییم که آینده زندگی خودمان نقض کنیم و بازار جمهوری ما رو با سبزیجات تر تازه تامین نماییم. حالا با نظرداشت جمع‌آوری کشتی اساسی و گرفتن حاصل دلخواه از آن در زمین‌های خالی گردیده کشتی تکراری گذرانده شده است. نقشه کشتی تکراری در همه شکل‌های خواجگیداری شهر حصار که نزدیک به 2000 گکتار است نشونمای خوب دارد. در شهر حصار نیز چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت تجربه استفاده ثمرناک زمین به سطح نو برآمده، کشتی تکراری زراعت به یکی از سمت‌های مهم سیاست اگراری تبدیل یافته است. اساس موفقیت خواجگی این انتخاب تخم‌های اعلی‌صفت، زمین‌های با کشت موافق، تامینات آب میباشد. همه ساله کشاورزان کشتی تکراری گذرانده در یک موسم از یک قطعه 2 مرتبه حاصل به دست می‌آورند و استفاده ذخیره‌های زمین، آب و مهنت را ثمرناک‌تر می‌نمایند. همین است که نشان دهنده‌های اموری شهر حصار با استحصال محصولات کشاورزی قناعتمند کنندند. افزایش حاصل علاوه‌ای از حساب کشتی تکراری از یک طرف حجم عمومی محصولات کشاورزی را در شهر حصار افزون نماید، از جانب دیگر بار علاوه‌ای با زمین‌های نو را کاهش داده با استفاده عاقلانه آنها مساعدت می‌کند. وارد گردیدن دره الماسی، گوسفند ذات حصاری و انگور طایفی گلابی با فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی برای کل مردم تاجیکستان افتخاری بزرگ است، زیرا تاجیکستان نه تنها در بین دولت‌های آسیای مرکزی بلکه در مقیاس کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نیز اولین مملکت میباشد که از جانب جامعه جهانی همچون دولتی دارای نظام بی‌نظیر تاریخی کشاورزی که گوناگونی بلند بیولوژی، استواری اکوسیستم و میراث ملی فرهنگی را متحد می‌نماید اعتراف گردیده است. دیگر مسئله که به واسطه با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان، یعنی در عرصه بین المللی، در عرصه سازمان عضوخواری و کشاورزی و دیگر سازمان با نفوذ پذیرفته شد، این هم باشد وارد گردن دره الماسی و نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی داشته، یعنی با انگور نوع طایفی گلابی و گوسفند ذات حصاری میباشد. این از آن گواهی می‌دهد که اقلیم مساعد و دامنه‌کوه‌های این منطقه که از بارشات تامین هستند برای بنیاد باغ و تاکزار مساعد است.
дар мо аз ҳама ҷаври мардуми хориҷӣ тоифӣ мебошад ки он ҳам тамаш дигар ҳам қаннукиш дигар назар ба ҳусайнӣ кишмиҷ чалонӣ мо ба тоифӣ бисёр содирот мекунам аз мо мегиранд тоифӣ ки қаннукишу лаззаташ дигар аст дар ҳамин шабу рӯз мо ба чанқа салқинӣ чанқа гармӣ ки бошад ҳам қаннукиша мегирад ҳам ранг оварданаша мегирад ҳам тез тайёр шуданаша мегирад чанқае ки меҳнат кунӣ ҳамқа даромаднокӣ мегирӣ. боғпарварони шаҳри ҳисор бо такя ба омилҳои илман асосноки парвариш навъҳои серосилу ба шароити маҳал мутобиқ ва ояндадори дарахтонро парвариш карда ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ҳосили пурбори навъҳои ангури дар ин боғ парваришёбанда заҳмати боғдорони шаҳри ҳисорро нишон медиҳад. боғпарварон дар баробари қаноати бозори дохилӣ иқтидори содироти мамлакатро афзун месозанд. солҳои охир дар асоси барномаҳои давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар шаҳри ҳисор масоҳати боғот зиёд гардиданд ки имрӯз ҳосили хуб дода истодаанд. майдони бештари боғҳои навбунёд меваҳои содиротӣ доранд ва ин имкон медиҳад ки иқтидори содиротии мамлакат боз ҳам беҳтар гардад. масоҳати боғу токзор қариб ба наздики 11000 гектар баробар гардааст ки ин ҳам бошад дар амал татбиқ намудани барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғу токпарварии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. имрӯз чорум марҳилаи амалишавии барномаи боғу ток дар ҷумҳурии мо татбиқ карда истодааст. маст дар доираи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат яъне дар соҳаи кишоварзӣ ки яъне асисҳои боришо таъмин мебошад ва заминҳои лалмӣ ки бо намӣ таъмин мебошанд ва солҳои қаблӣ бо кишт намудани гандум ва ҷав дар заминҳои лалмӣ аз онҳо 8 сентнер то 15 сентнер ҳосил мегирданд. имрӯз бо бунёд гардидани боғу токзорҳои нав дар шаҳри ҳисор дар заминҳои лалмӣ ки ҳаст онҳо беш аз 100 сентнер ҳосил мерӯянд ки албатта даромаднокии иловагӣ баландвардони сатҳи зиндагии онҳо мусоидат намуда истад. соли қаблӣ дар боғоти шаҳри ҳисор ҳосили фаровон ва аз ин ҳисоб даромаднокӣ бештар гардид. имсол низ ба ҳосили бештар аз соли қаблӣ хушбинанд. бо зиёдшавии майдони боғҳо дар шаҳри ҳисор дар баробари афзудани ҳаҷми истеҳсоли мева шумораи ҷойҳои корӣ низ зиёд гардид ки аҳолӣ бо шуғли мавсимӣ ва доимӣ фаро гирифта шуданд. шаҳри ҳисор яке аз минтақаҳое ба ҳисоб меравад ки дорои иқлими мувофиқ ва захираҳои табиӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла чорводорӣ мебошад. дар шаҳри ҳисор асосан ба беҳтар кардани зот таваҷҷӯҳ равона мегардад. таваҷҷӯҳи пайваста имкон додааст ки дар баробари беҳтар шудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо гӯшту шир ҳамзамон даромади хоҷагидорон афзоиш ёбад. омори афзоиши тухму асал низ аз рушди ин бахшҳои кишоварзӣ дар шаҳри ҳисор шаҳодат медиҳад. чорводорон дар асоси барномаҳои давлатӣ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бо мақсади саҳмгузорӣ дар амалисозии стратегияи давлатӣ таъмини амнияти озуқаворӣ хушдодкунии чорво ва воридоту ба иқлими минтақа мувофиқ сохтани зотҳои сермаҳсул нақши муассир мегузоранд. майли бештари хоҷагиҳо ва соҳибкорон дар шаҳри ҳисор ба зотпарварию нигоҳбини чорво афзуда ин тадбир ба зиёд шудани саршумор ва истеҳсоли гӯшту шир ва маҳсулоти ширӣ сабаб гардидааст. дигар масъалае ки таваҷҷӯҳ ба он зоҳир мегардад яъне беҳтар намудани зоти чорво хушдодкунии чорво ва ба ин васила баланд бардоштани маҳсулнокии чорво мебошад. имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 79000 сар чорвои калон парвариш меёбад ки имрӯз бо истифода аз таҷрибаи муосир бо истифода аз татбиқи дастовари илм дар истеҳсолот имрӯз хоҷагиҳои кишоварзӣ барои беҳтар намудани зоти чорво таваҷҷӯҳ зоҳир намуда истод. соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри ҳисор зери таваҷҷӯҳу дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. кишоварзони шаҳри ҳисор минбаъд низ барои расидан ба ҳадафи стратегии давлат таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо ғизои хушсифат дар самтҳои рушди устувори соҳаи кишоварзӣ тавассути рақамикунонӣ, татбиқи усулҳои инноватсионии парвариши зироат ва чорво, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, инчунин ташаккули занҷираи арзиши иловашуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунанд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат